Talo falava. Nende aso le asulusu ma le iwa masina tolu, lua afe, lua suma lima, le atato te sisi ali fu o le manu malo le sofa mamaru le tama, le alo ma le anganga pa ia. Mua pēr na uwhātulau le fio le anganga pa ia, le tato mafutanga vāwa lata, ili nei whaitai au mātango fie, whātalo whatu foi le au whaingamanga tofi o le atua, iso se whata whaitaulanga, i au whaulpenga, ai me se foi sunga i whawhengainga ma lato wharitua, ma lupe whaalele o le tala lei, le paia mawalunga le fio le ama manu le tato maro sa mo le na fionga tu ya anga tu mli whanu vale tu asua lau vi malana masiofo, le fio forte mai tai palmia o le tato watunu, ia le fionga le finale a fiame mta afa fa pena foi ma malu le tato fainga malo fa pena ona ye terminate la fio la valer pa ma lungo so tato watu ia inga mta mo tama foi ma la to ainga le sa fa inga lu mo tu mon pole tu ma la to ainga le tai ma le va o fonti le fa ngalo ina foi tato mo tu mai sai amerika sa mo le fio lo fio ko van sili mo ma siofo le maota i lunga ma le maota i lalo o li imata mai tae senate po le senatoa le mamaru lava le iasua ma le waifanua fo mai tūlangi sa ole masale au mbua ma le lau niun sai lua le a fio whaatui ma le la au na motasi to o fale ula ma upo ia te oe le motu sa o pa ia ma whengata ia o le tatu maftanga le iaso vaene le fio le nganga pa ia ma lo soifua ma lo fo le langi e ma il tato pokalame wa for tato pokalame ma le fionga le professor ia dokta afualo ia nisi foi mata upu walunga lunga ai foi ma fa pena foi ona fte na ia ma madu le tunu pe la foi for to fa te nga solo ia foi ia tu langa o manatu ma fa fonga lunga o penga fai langi ai me sa tato lo tato no foi fa fa manuia le tu ala fa fonga ne yaso amata ina tato pokalame svi inga mai le tua na se e tu lo le tato malu fadanganga ina minute ia na tato apa tu le sa moa ta pas ngalo le fionga to famanino le fionga le professor ia dokta fualo luanga lawu tsalele pe na yela na pokalame mo ni yaso manuel ni yaso manuel pokalame tama matina mike svi inga le tua famole
Nā tō whaafonga mai le vi ingo le atua na saunia le whai pese a me tisi so whaatasi I sini au se tālia nei. Ia, a whai pese le nei sa apu e ina lawa I te tonu le tātou mauta nei pio na whaasa lau atuai. Ia, te taritonu, ia, tasi nei a whai pese whaftai tele mo la to sao tā ua a me se foli a nganga moli aile vi ingo le atua I lunga o penga te whailangi. E ala fo I se taumo whainga le sunga le whawhengainga I a whiliki whale au e me se fo I whale tua mene no whaalo. Whamanuia le tua le nei a whai pese. Whamanuia fo le tua I a wala uma lava na fofua nai whaftai foi. Pua ina te tonu le tātou mota nei I whaatupula ia I pevi ingo le tua. Le la sātou whaafonga mai ai. A nganga pa ia a fia mai e nei le inga muli e nei sau le whaamasinonga. Ia au tātou nei vaitemi. Ia lea ngai atu tātou le tele o whamasinonga. Ia o whamasinonga lava. Ia wā lava tātou savalinga le ala le whaamoe le sa iringa o le amiotonu. Le whinaunga lo whai nei I tātou talo. Ia tātou au li atu lea taimi ma lea aso. Tātou mori mawina I lea lofa. Mananga leo lea tua. Ia I tātou a mese for tātou savalinga ro I nei. Ia le aso nei, pēnu tau atu le aso lusu ma leiva masina tolu lua fe lua suma lima. Ia le o te toe wha fe lua I atu fo I le fio le nganga pa ia le tātou mawhtanga ina ma le fua mai le soi fua maua ma le langi ma maina. Ia te o tau le lo fatu noa ma le manuia ma le tua lo tātou ta ma a toa ma le li o Yesu Kiriso lo tātou a li ma lo tātou whaola. O le tātou tusi whai tau ma le nei tai au maua I se upu ta iala I tātou. Ia a wāfo I tātou whaasoa whale anganga pio na māsani ai. Mō mena I le tusi o luka, o lona matau pa sumaliva, whai tau ina, le whai upo iwa, ma le whai upo sifuru. Whaafonga o le au whai tau ina. Wau o sau le atali I le tangata sa ili ma whaola I le na le loa. I le whai upa iwa, wa whetara iana Yesu ia te ia, wo o mai le whaoratanga I le ainga nei le aso. Inua whai o ia ma talii o Aperamo. A wa sau le talii o le tangata e sa ili ma whaola I le na le loa. Whamanuia le atua I lana upule nei tai au. Whaftai tele mo le upule li, a wā fo I le tātou maru whalanganga le nei fui tai au matango fie. Ua whama whaina le whai upa se fulu. Whai upa se fulu ua whama whaina whapea. Ua usau e sa ili ma whaola le ua le loa. Ua usau e sa ili ma whaola I le ua le loa. O le whitalainga a Yesu polo na saunuanga lea. E mawhai o na avea ma whetu po pula le tātou whaasoa I le nei tai au tama ma tina. A wāfoi o tātou o tangata keusiana moni. Wāua o ina I tātou I le ala I a Yesu Keriso. Ai ei fo I le vaivainga fo I le ia I tātou. Peo I tātou toe mawhawhara I titi lava e winga I le tātou tusi whai tau ni tai au. Wa usau e sa ili ma whaola I le wa le loa. A le vainga lea ia I tātou. Pe e whoringa mai tātou te le fia tele pe atuwha mai sesi I tātou. E winga I le tātou whātua tuanga. E a te mi vinale pe whoringa mai e te fia vinale a e pe tautuwha maroles tangata pe e kau le fia. Pe o le winga le nā. A le tātou matua. Le e tātou te hangai ai. Wa usau e sa ilim whaola le wa le loa. Si tātou tūtū le loto. Po ai tonu wā ia e whapena. A oi fwoi le e le lo loa. O le isi fwoi mea. Pe te tau le fia pe a whai atu sesi. Ta talo atu mō lātou. Ia I teimi te whaalonga I whapea tangata. Ia tano mai mō mātou. Ia pe whapea talo atu mō lātou. I whena nganga vinale pe kau le inka lesi te le iai. Ia o nai manatu la iti lina. E a mai e whafo le tātou tus whai tau.
po le afionga le tua mo tātou ni tai au. Ona sau ai le tua o ni manatu foi i whapea. O oe o se keusiano pai e mali musua. E sao. E sao na manatu pese na manatu vai te mi vina le e tau whai meise sia oe alua listanga te whapea pe ia keusiano pai e a mali musua kunga keusiano le keusiano lato. Ia peo tātou foi. I ni whapeo lato tātou umarava. A se tara whatai tai. Le la tātou e fo ilo le fionga pai e le tua ta māmatina. A mai e sisi whamatalanga. Mau tātou to ofile mu i tātou whasoa. I nei tai au. Se tara whatai tai. A whai e mau tātou se mai leanga. Ia, po se ka nesa mtau tia pen tātou whanau longo e whamatala e takta le usa te meolana po kalame. Te ila whapeo, te ila wa mo se vai fo. Ma ua whaasau ina i tātou ma tātou wolai. Se tara whatai tai. O le mea moni lava. E tātou te mana na o e whai loha tu isi tangata o lo mamai le kānesa, mena tātou wa o ina mai, ma tātou sao mai, e on mea mo iana, se mena tupu ia te oe. O le mawhain ta tariro mana o whai loha tu isi tangata. A o le mea moni lava, wa o ina i tātou e le fionga pa ia le atua, o i tātou uma lava o lo o maua i le kānesa whaaleanganga. Le se o tātou i le maua ai le tu i ngā mai. O le kānesa whaleanganga. O le alea mai o le kānesa whaleanganga. O le mai mtau tia whaleanganga e tau o le angasala. Tau loa le mai whaleanganga o tātou loa o le angasala. E le ngata e whaavai vai ai tātou i le taimi nei i le a mio ma le whaleanganga a le a whaaumatia e fo i tātou i le luma nai. Ma tau fia i tātou mai whaamonianga o sao nia i le atua mo i tātou. E te mauano le mai lea o le angasala. Te tātou te whaasoa o le o le kānesa. I mawhau whaulo lai e lea. O le kānesa whaleanganga. Le tau tātou whaasoa o le angasala. O le angasala lea whaleanganga e maua i loo e whaamotia i tātou i le anga i le tātou, le tau fia i le anga i le lei atu tātou rumanai. Ai mese foi whaamonianga o sao nia le tua mo i tātou o tau fia. Pe a whai tātou te maua le ngase lea o le angasala whaleanganga. E iai la se tali i le kānesa whaleanganga. Ioi, e iai le tali. O le ala le tali. Mana tua whai tātou nā whia mai Jesu e whaale leia te ia o mea umalawa. I lona whaatino ina lea o le while mu i lona lama toto na whaamalingi ina i lungo o sa tau. Nā tu si e le kolose mua no na whai ipua luas puru. Ni talini na o Jesu na whaale leia e ia i mea umalawa na whaatino Jesu ma whaatino ina ai e ia le while mu. I lona lava toto na malingi lungo sa taulo pēr na tātou i loa. Ma ua ia sao ngia fo isi awala e wha sao ina mai i tātou mai leang sala, lea la. Tari tonu wa lea. E wha alia e lau ke siano moni o lo la tau sia a nganga ua lei loa. Manatu nā tō tele o tātou io lau ke siano. O lo tātou tau sia a nganga o le loa e ala i le ola ai. I lo tātou whaatua tua ia Jesu Kiriso, ma tau atu ia i lātou mea umana whaia Jesu Kiriso, mo i lātou ma tātou umalawa. Le tātou te whai le whai au. Le wa aia whai au la wha moe, wa ailona e kālesia, wa ailona au rotu. Mai e le amatanga le vai yaso se io o le whai unga le vai yaso. Io e. O le whaatino lea, o le onanga lea, i anganga o le loa. Mana ia le upa le atua mo i tātou. E le ngata fo i lea, e ta tau fo i un tātou ta talo, ina ia tātou mawaina le loto tele, ma le whaala ai au, ma le wha malosi. Ma tātou a apa atu le ala o le wha moe
I le ngā lofa e te tau, o na tātou tautala tuai i le awhionga a Iesu. Mo mia tātou talo, te mi whai le tātou ngā venga wha mālosi, e tātou te apa atu la le ngā lofa Iesu. I upu tātou te tautalai a wala na whionga. Wa usau e sa ili ma whaola le wa le loa. O upu ia Iesu. Tātou te apa atu ai. Ma tātou tautatala ai. Le tā ua le te tātou whasoa, ta mā. Ele na tauna whapea na tātou le whai ia tātou wola ai. Ia le ngata tātou wola ai whaatino. O mea umaia, e se le tā ua, pea tātou whanongolongo mani toa. E moni, e te tauna vei tātou ma moni mau le lei, e ala i le awala tātou te ola ai. Ai o le moni mau wha maoni, e tasi e au ngā i le awhio o profesa ngu o le lotu. Tele le au profesa o le lotu. Ngu. Tele le au profesa o le tuspaia e ngu. Ai sea, lātou te le wha maoni. Lātou te le tātou tala ma le wha maoni. Ai a vei tātou, ma moni mau le lei, ia ma tātou wola ai. Ma tātou moni mau wha maoni. Awane i tātou papa ai i le tele o tangata, olo i aile mea lofa, o le atua i le tuspa ia, ai ngu. E mumuso e tāla i atu. Au se whamanatu i tātou a apa atu. A apa atu le saunoanga Iesu. E tupu pea le tātou whātua i le ala i le ola ai ma whailo atu. Le tele lawa te mi te whailo a Iesu e tupu lo whātua. Ma wa ia mea. Ono tātou te le, tātou whaatara le, o puniti ai o tātou whaamonianga, o tātou o tangata e tā lai atu ma whailo atu, le ami o tonu o le atua. E ta taun tātou whaaso atu, e ta tauna vei tātou ma moli mau i le larolangi, ma ia susulu atu le mana malama o le whaarutanga le atua, e pei ono whai mai ai le fionga pa ia le atua nei tai au. Ia, o le tātou whaasino ala nā mo nei tai au. Wa o sau e sa ili ma whaola i le wa le iloa. E lo whangia le atua na upu. E ulu fia i tonu ia i tātou taito tasi, ta maam, tina uso mtu whawhine, mwhain tātou whaasua whaatasi, le ngango Iesu nei tai au, whamanuia na wale atua ia te o tō umalapa. Manuia nei yasu. Tātou wanga i atu le vi ingo le atua, ian tātou so atu le ma le pokalame le whionga professor ia Dr. Fualo, whaftai lava. Oh
tau le ori ia Yesu nei taia matangofia ia le viinga le nā na saunia le whaipese le United Church i o i Meripone i Plenty Valley lo whapenao na tai ai le awhionga le sao ia Tamon Pepe tonga tuki sopo ta whia mari ia o le pese lea pendo whanonglongo e whainema tātou whanonglongo ia tasi fo i lea whaipese o tele lato sao i lungo le tato pokalame e ala lea i vi inga le tato di faula Yesu Keriso me e tau le ori i a Yesu e a walofa tu fo i le tamaya sa mauti mani o i Samoa ia loa whiunga le sao sa mau whapena fo i o na walofa tu tato pokalame va veana manatua pe a ni pese i maita mita le mangfa ia whapena fo i le whaletua ia manaia Manuela vani yaso sa mau ia mese fo tato maftanga ina aftai fo leanga lei ia umalava so saunia ia va fo ile fionga fo te mai tai mota le mlanga atu i Samoa le neida taia a fatel tali tato professor Samoa maila u telefoni mai la son nafia atata norte sa ia mo le vanoa te valawa tuaile mo ne la tamo fai so tai to ne taia fia whaalongo atua le leo si o tātou uso foi, o lewa foi ina le toi mosi tātou maftanga. Ia ono tūlanga lava pio na malanga mai matu wā mi ata tanua te sa, mai oi Samoa, e ala foi tūlanga foi o ana siaki, e aere toi foi atu i Samoa, ne leo te vidi atu whādua, pātotu. Ia se si o whanongonga mo whāta tanua te sa, ia, le whatatali atu tole fua, ale foi o toi vidi atu le si 5 minute, a tato whaatalitali e le awhionga le professor ia taktau whaalo. Whataitiri lawa le whaafonga mai fo i lunga le tato maru whareanganga, le wo maatu. E la ngona le maalosi, la ngona le maalosi, la ngona fo i le fia. I teimi uma lawa tato te whaasoa ai, i ei lawa le me alofa le atua ia i tato. E moi e to i titi tato, e lea whaina. E to i titi e tato whina le a o le mea tā ua o lo i tuan menei, o lo tātou savavali ma tātou ngā lue. Wā o le tātou ngā luenga, o le hanga i luma whamtana mea sao. E rea whaina wā o le nganga o le atua, e mawhai o na ia uru whaleina i a nganga o tangata, e le se tātou mana, na o le mana o le atua. Na o tātou lava o ni au auna, ma ni mea whainga renga le atua. Na e whina le tātou, pau o le tātou mea whai, o le tātou whaalongolongo, ma le tātou tālai atu, ma le whaaleo atu. A uisi umma e whaonga le mana o le atua. O tātou wawa ai le mana o Satani. O tātou wawa ai le maa losi o le mana o Satani. Ia e la lafi mai tua. Lātou te oto mai nei vahenga o le whionga pa ia le tua, e tala whea ngai ma mea o lo mana nao ai. Le nganga maua lunga na li tātou tilo. Mena e tāua li tātou maftanga. Ia e tatalo. A wani whapea na li tātou mafuta ia e tatalo ma mawhau e meise apea maua vanoa. E tāro sia ta māma tina mātua li tātou maftanga. Tāro sia foi tātou. Tāro sia foi tātou pokalame. Wa tātou wawa ai i whainga tau whaafefe ma tātou wawa ai i whainga tau whaalianga wa nei. O le mea tā uai i le tātou wawai to toa, o le tātou whetu whahai. Tātou te whetu whahai ma le anganga o Yesu. O nisi teimi e langona whinale le whapea mai whui o tangata awar tau taua le suafa le ri. Ia, e te le ama whauwhaunga tātou te tali atuai. Ia, e tātou whaunga le saunoanga whinale me whitalainga Yesu. A pō malisi ala whau, li liu malisi ala whau. Awe te manatu whinale o le aso tau le leia po le ase tu ia mafo fau le leilo mele fai e o fainga le tua e ese ma fainga tangata o le fainga tangata le tato te vava ai nei e si siva mai ma taita ia e li fa pe e tau le pua malafo e li tio foi nisi foi e karesia e si siva mo Yesu. Atawa aine, peye maanga ia ro si siva o tangata mo Satani, i ro si siva mo Yesu. O le mea whilea nā te wa aie fo i le meto tia fou, lo wa aie pea i wa aie tu fo i nisi fo e kare si, sen maana ia, si siva mo Yesu.
Io e alanga mo Yesu. Vivi mo Yesu. An mele te whawai finale. Ia, e te muso e nanga e na whaapeo finalo o tauri pua malafo. Ai tātou mawhauwhaua ia tātou tara noa whaafale tātou ia mo i lawa lo whaapena an whanongongo mai lea tō i lea paina. E nanga lese tātou mana na o le tua i elo na mana. Na o Yesu ke riso i ailo na mana malana malusi anga e ala lea le nganga pa ia. A tātou mana na o e whaato i lalo tangata nei mo atu le rii. Lea tātou te whaasoa ia so uma. Tātou muli muli ta i pēr lea fionga pa ia lea tua. Io e pētau e mu mai ono Yesu, pētau e mu mai ono le tātou whatau waa, e le aia ma se mea e whaapapole ina i tātou, pe a whapea e whaatu mawina le tātou whaatu atua i le tua. Mea le e te taunu mato tātou mata alai, ua o ofu mai tangata i ofu mamoi. I le suwinga lo i ei tangata, tātou lore lei, ao nei tangata. Tātou lore lei e rin tangata le leini o onga ma le leini tu langa whapena. Aia tātou wawa ai i le mawae fo i o le Skyler ki a Apollo e whao ngahai. Ona lea, ona o le tuina nau o le nei o langa. O le mo mia o tupe, mo mia le power, mo mia e kancho e tangata whapena. Le ei tātou te mine ela whanina he tā ua i tele, le tātou whalongo longo, ia se whaamana ngā mai le fionga ni te sili a Dr. Tule Epa. Ia, po le fionga fo ia Professor Dr. Afualo. Ia, a me se fo i le fsosoani le tātou whai le tusi le vang whai le tātou pokalame. Le fionga le hero ia Larry Puli. O le Larry Puli. O le tele i o tangata i ta se. O le tele i o tangata e whalongolongo o i tala isi. Ai le isi elu mo mua whaisona susu enga lai titi. O le tele i o tangata tātou atunu, ua whaase ina, me sa tātou i whafo. Ua mō mali poti i Samoa. E le ai anisi e tala noi name, se vanga ngā ia tangata ne sa ili tupe, sa ili se lengi, ma sa ili pālota. E ti nāna lātou i loa e le pālota atu tātou i whafo. E o mai e whaase e tātou. Nea tate whaai atu e, tate le tio foi. Tate le whapea fui tate whai tio e, nana ta nofu amatiro tilo iai, wai whai le se tātou mana. Na o lea tua e whai lona malusi anga. O lea tua i lona malusi anga, e whaapupu wai ra wanga lea. E ene malusi anga lea tua, e whaakifa i tangata ne. A lea wala lai mwhai na whaakifa. Ia tu mau tātou whaatua tua, ma tu atu pēdu mo lea tua, ma tātou tatalo pēa mo tangata nei, ma mero i nei. E tele fesili i o fuafua e avel professor ia Dr. Afuaro. A tātou wawa ai nei le mera wa tupu nei. E wa ai lor tia Apollo wa saolo a wala. Ia wa ai ei. Ma le manatu lawa i lātou umai e whase ina ai. Ai wa manu malo ai. Ai ngalo i a lātou. O le ai whare tonu e lātou a ingam, whare tonu e lātou rumanai. O toa tele nei ta māmati nā mātu tua le e o whina se se le menei. O nei o le mua se avanoa e whai e isa na fwoi a mata i nisi fwoi pokalame, ese me ma pokalame o tangata nei. E matua e se ane me le tupu i Australia nei, ma New Zealand, ma Amerika, ia mai se tunu laulangi. I tala i eto te whaalongo ai. Ai ma ne alo waru Samoa. E hanu roi te hiwa ai ai. E mauti noa na wata māmati nā. So se tangata e whapena. E hanu roi sa moa fo i maro mai so le. O le makua pe pelo mea ne whai so e ngā tupi e whai whafo. Lea wa tātou wā ai ai. E wheo ai fuana wali i e whai lato sa ngā se lengi whafo. Ara keke le moa. E ai are teimi. E ai are teimi e whaupenga e le tuare tangata. Alua i a tau tara sa o iai. Ma fesiri sa o iai. Oi, e leo oi fui lea leana e. E leo oi fui lea leana. E leo oi fui lea whaalongo mai. E hi ale teni. E o fua lava masisiva au mata ma mawhauwhaunga lai whaso solo. Toi titi lava. Toi titi atu la i fuse tangata o whaupenga ina e le nganga le tua. Alua se e ta ulumo tangata nei. Le hala lena. O lea wa tātou wo o mai nei i le taunu unga o tātou whinaunga.
Le aso lua sumo le ono o me e whai eri whamsinonga le whaatali mai le atunu. A le aso nei masina fo, whaatali e fulis whamsinonga le i mea ia le tate vai e nei le, i tusi ia le tala noa ina i me le tato te tala noa ai. I le tū langara ina e vai. O mea whape nei, e eilo na taunu unga. Tato wa ai le tato whi naunga mai la matanga. Tato whi nau mai lava la matanga, e sori whawai le whenga marolea, e sori tu la fono. A leo to e mai ala tau, to e whai lava le tala le tasi. To e mai ala tau, to e whai na ia fia me, talo whai ia fia me. A se toa e nā malosi. Sa tato whai tio ia fia me, le le whai rasonga whainga. I lona tangata, ma lona tau le leia, ma lana tupu anga māneia. Ar tupu anga fia me māneia. E māneia ma mau ar tupu anga fia me ia o tau umai e to te whai tio le tamaita i pare mea. Vai, mo mena te tilo iai. O tau. O e wawa aire tupu anga te tamaita i pare mea ia fia me. E māneia ma mau lava i o tau tupu anga o tau i. Ia masese atu i matamaha mati nā mātutua. A o tangata o mane, sa lato whaalo halo mai a fia me. Aisea, langa lai ai lana tamari anga o ia le halo le mata afa. Lai ai, lai marama lama. Ia o lava, tu lau lava. Sile foi le fionga le teite sile Dr. Tule Epa, ma Professor Afualo. E whaapea sa unoanga le fionga le Professor Afualo, ia whaman mia foi le tua ia fia me. Te mai tai pale mia le tātou watunu, na ngā foi whautuanga. O le mea na e le iei le e ta tauna i ei whi naunga le atunu. Ia ale mea wen nei, lea te ilo nei, wa whewhewhe le sia wali ina, langa leo tātua tūle lafo lua manmanga, a leo, maloia sili sa moa, o lo whainga i o inga, e a watu ila wali ia. Lana o ta ua leo wali i. Wa o tangata nei, e matua le mawhau lavai i so sesi o tātou. A o ale te me mana o i tangata nei matua whamalu e tu lau ale whawhonga le tunu. I o lato whamatalanga me lato mi e whai. Ale me le whapinei tala tole fua. E mu musu e o i Samoa. E mu musu e ave lato whamatalanga ia i le whale whamasino i Samoa. A se lato mea sumalie le la lafi tu o le tu la fono a New Zealand ma Australia whapea lango mātou o tangata se tini New Zealand. E le o mai aile. Samoa e iei le teimi o le atua. Nei whaapea o tau e le mawhaiana whaangangana ina le atua se tangata e tau tala i le wanga lea. I numa o tangata. Lai le lato mawhau o lato e pule tangata nei. E le ia se si e whai mai. A le lui atu lava le nganga tato whasoa. E iai ale teimi. E iai ale teimi. Ia, mawhau ifo tangata. Le whainga venga ale maoto sa movi ingo le tua. O le wha malama ina o mta upu nei. A mai le professor ia Dr. Afualo. A mai le fionga le teitei sidi. O le lo wha penana nga i whai tionga. O le lato mele na whai a Dr. Tule Epa sa ilele malia le ngaoi. O umanina lato whai e to inal menei. Le aia ma se lato mea na sao. Whai atu umanava whai a inan whamsnonga. O tua inga umana tua inga ila fionga te siri i whanua o whaatau tātou whanua i sainga. Me umaia sa whai e tangata nei. Ale wo o martaunu unga. Le aia ma se mea umana na lato whai o sao. O se awala na lato whawhaua ia lato sao whanga mai tonu al whainga pālota. Ia sao whanga mai tonu i to tonu le tunu. Le ana tātou waba ai sa tu whapere tutusa. To e whaifu e tangata nei le si awala, le sa wele upulea, sori whabae, sori tu la fono. O mane lei le tausanga mua, lua tolu wha o lato solia, whaatasi ma fia mema lato whainga malo, i le tu la fono ma whabae. Nā tātou mai wha sori tu la fono, to e tasi a tausanga le la ngai whainga palota, wo loa le lato taitai. Sui roli awala, wo mai loa vela to whapea, la tolo a ngai an malo. E tasi ale pāti nā ngai an malo, nā le fionga te sidi. Le ana wa ui mei nei,
whaanga i da fionga te maitai pale mia ia fia me ma le to sfuru lima le iai, po sfuru fale iai to sfuru lima ia fia me. E ave iai le tau whaleanga, o tau i o moleanga i le atunu. Se wha mole mole. O tau, malato, o tau ia sa tau tu, e tasi ale ngoa i loa i sa mo o tau. E tasi ale ngoa o le fasa, ia o le faas po i pēna le stala le tau pāti. Ma wana ngale ngoa e loa i o tau. E le ia masisi ngoa. O le fasa tasi ma le fasa lua. Nea nawa tō mai nei. Tu wai na ia fia me. Ai atu ai ia fia me, o fia me le tu ni mea sao. O le tama fai fia me sa bari le tu la fono. O lo sa bari e fia me le ana fole na ua. Na mo le mwhai ana ave fia me i le whamsinonga. Tau mai o tō. Le ala watu o ai a mai a wala ia na sitinare wa mariu. O le mea whamana matu i Samoa, tama matina. O fia me, e li awai na malanga fia me i fafo. A mea tutupu, e li ei fia me na malanga i fafo. Walawa le nā e whamatala mai ai, ia i tātou, le leanga le mele e whai e ne tangata. Wasa ili se awala, peita i ane, e mahalosi ale atua. Le ane mele wa tupu mal te mine, le atu mau mai fia me. E rei loa e tātou le mena, wa tātou loa nei e rei nunga wha te makarasi, nai mawa umi ene nei mata upu. Sa tātou whi nau mai a le temi umi, le tauna wha maa vai vaenga lea, ale me watupu. Tamu whai a fia me e wha sa o me nei, a lea tangata i e lea wha lea ngā me nei, a leo sa hau ni wha masinonga. O nisi lai to tonu lava i vaenga fia me, lai ngofo malinga tete. Wa o lātou umana wa pio tātou o tangata whātua tua i lea tua. Tātou te o whaatasi ma tangata ni i luma o lea tua ale loto. Lai keke ane moa. Lai keke ane moa. O le tātou ta talo mo te maita i pale mia. O le tātou atunu. I le tele o temi na tātou whai tio ai te maita i pale mia. Te taun tātou whai tio. Ana tātou le whai tio ma tātou alanga i awhia me e pio mea nei tua mea nei. Le lau tau vai nei, lewa tali ta mai ta ipalmia, tau tau fia. Leo amatan tala mai le ato pona. O ta tala mai tō whaa ta mai ta ipalmia ia fia me. O leo amatan whamatala mai le mea. A whai me le mea fia me le ai. Aisia, wa ana le ai nei fia me. Tali tonu mai tala to le fua. Le fionga te siri. Ana le ai takta tu le epa. O matua whale tonu tatu atunu. Le lau tatu wa ai nei ta mai ta ipalmia. E ese al porkiki, ese teimi e whai e ilma fau. Le wa tato vai nei, le whale anganga o taktatu le epa sei ei, wa o ununga, aka, e o tamari anga le, to ina, siona a inga, siona whanau. E whai e tangata nei, le e whai a. Le alo tō wa ai i Samoa, la tō whaanga ia tū laulawa, le tamai tai pale mia, ma le whātau sanga lea, e whāsanga tau mai. Le alau tātou wa ai wa tū lava fia me, whailan whai unga. E vai atea fia me, e mau anonga toa. E ne ai a mase meo e vai ato sui o fia me me namtanga. A te vai nan tau tala, o whaaria i a un fōringa fia. E a mase meo popole ai. Au tangata ne, wa matua popole a. Ioe, vai lala te i lore le. La ia fia me umma ia la tau ia. Na o le teimi lawa i oi e fia me, e ka loka o matangata nei. Ioe, e ka loka o matangata i pāle mia. Wa iai ia mahenga e te tau vai. Lea naua mai nei matilitino, mai whapea mai o tātou na, ioe. Lea ma nino lava video ni maoto sa movi inga le tua, e ma moli e whina ngalo le atunu i a fia me, sa whai tio ona o tau pio ia o tau ia. A le wa ese e fia me o tau. Lo wa ese te mai tai pare mia o tau. I le mea na mafua na mato whai tio. Wa mato whai tio la te mine. Le ai. Le o mato mori whaftai. Whaftai te mai tai pare mia. O le wa ta tara tō wha. A mata mai a lauri. Sa wha longo sa noanga te mai tai pare mia. Alu e tali au morianga. Pawal na. E ne ia nisi upo fia me sa no aile fionga sa whapita. Alu e tali au morianga. Adan mena wa fai e lauri. Lea moni mau ato tono al fono al paramene. Fono lea, au ne whanonga fole au tu stala tala pepelo ie. Wa lato wana mea fai o lea keke le moa. E mangi keke le moa susu vai.
E umano susu vai. Ia saungi le fai ofu maruru. Oi kama malala. Aisea. Le haia masi popole o fie mei ati o tau. O paua mele ia le teimi nei. O lo mo mia te mai tai palmia le taru sanga. Ia ai mese for tua lalo. Le lava fai lava le fionga te sili tua lalo ia fie mei. E le mea le lei ele malo ma le lei mfie mei. Ia. Pune te mai tai palmia. A fai o la wala lea la safari ai. Pule lava nei ia. Paua le me tatou te loa. E ele teimi le li. Tasia sa noanga fie mei. Ia le wa ave laudi. La mele wa tupu ya laudi. Le wa tatou va ai le vevesi le tunu. Ai tasia. Ia ia finale ya te mai tai leo muri pola ana rosa. Ia tatou va ai Ia e fai atu finale marolo. Ai sau fai atu nana fai tionga te mai tai panemia. Ia le wa tatou va ai le faunganga e satani o mene. Ia tu atu disia di ina o le sau ai. Ia tu atu lo le loa na vanga le ole vanga le laudi. Ia le na matua mori maunga le tasi vanga laudi. Il suile tu lo wala ngale lungo penga fai langi. Le suile sa mai oi finale le fanga. Fai mai le tala nei ia ona. Matou ina matou mai e matou to finga fale lotu. Matou ti le malama ia o porkiki. Ia, o nare fi au na e tau mai ai, o tau tino mai ai nei, e le anga waa le tofinga. E anga waa ai le tofinga i lungo le pule la. E le anga waa ai le tono le palemene, o le au ngana o sau nuanga nei, e matala lo lofo fonga, e loa i tangata, o sieta maa, o nana tofi le pule la, tau tino ai e luma le atinu, e le masani ia me o porkiki. Mo le porkiki le anga, ma le porkiki le leiwa e malamana mai tātou, o le porkiki, whanongo atu nei ia Dr. Afualo, Professor Afualo, ia mese foi Dr. Tule Epa. Mai peta mani fai mawhataitainga, ma le toa tele lava fua mai o loi Samoa. O la tōni tangata hata mai, na onga whaapitoa e le whawinga se malo. Whainga se malo i tu whatasia. O tau loa le mele whai e sunga e la uli, e winga le bisnisi le na te tau mai le amata tu sasina le lisi finale. O se wha nama wala o mta upuna le rafa mtala le whenga professor. E ta tala mai tō wha, o Dr. Afualo, o ia professor o mta upuia o le tamau a inga. E ma whai whenga ofisidi Afualo po lale umi na ia su e me nei. Se i wha nama mai tātou, o ni wha se nei tātou, o le wali i he whai sau ninga lea. O va ai lato tala anga e lei e lintangata le lei mela na e toi di wato fa le fa na fa tai la vata to mata upu vai lato te fiu e te saili mai ato le fafat e lei e fu alo tau tala to ngata te yai mal mele te tala ia o vevesi le tunu vai le vevesi le tunu to mai ato saili mal to wa manatu e ele te mi le tua uso e ele te mi le o lena fea tu le whamatadanga. E fia mai takta Afualo po le professor ia luanga lau. Tato whesiri lei o tangata na o ina le tamau ainga o se atunu. Tato wawai fo e le fionga le Dr. Tule Epa po le Taitai City. A tato wawai fo i nei tata ma. O le tangata o ina maua lewa na vea ia matai tai o tato atunu. E le ai se me mo ia du ngala lo. A o mea manuia i le atunu. O mea le ele tunu tai pe o menentam fai to ina sui le tu erulta le tu ta erulta po le ta vale marulta vale o finanga na sa vesi le tunu an tau unga manu ia Samoa o le tele mea fina e tu lepa e mo ia vesi o no tu nanga finale e musulo fai pisinsia ala le mero tu per termine o manu ia Samoa manu ia Samoa ala le termine o me do me vanga le li liu a tole mea pe e fodinga me le shanga ni tamai de tunu le mela na ye to mate ia se fesili la pla shanga tangata ne le ase la to wa nga il termine ala fo se la to mena fai a Samoa fa tu sa tusa mai a fia me fa tu tusa mai a tule epa o tai ia le tatu tunu le o tatu vava ai e ese al porkiki ese lo fa le ringa tangata
I le teimi te le, teimi sa whina wai, i le tamā matina maoto sa movi inga le tua, e ta talo atu ia fia me. Faisa na fuafuanga i tangata nei, faisa na fuafuanga mela nei, i a lauli ma na mea ia le te tato te vai nei, no mon tali lauli. Le tato baba i umar TV a minika sa moa, o sa wa ia le fono le asinate. Tau tino mai ai ia whanua ia, ina le mutua moto whale ariri. Ai wale tali a lauli. Le se mea, mai le se mea. Ia, ne hala e whate tali tato, o fia mela, e mai e tono palimene. E mai sue sue. Wa le e whai mai tutuila, o moli mauna, sau le waa. Sau le waa mai tutuila. Tato wa ai business fanga lauti. Leo tali lauti. Ame le whamsinonga. E le wa pe o, e se le whamsinonga, wine sa mo langa leto ti o, whaase e le tunu, whaase e le tunu, ame le whamsinonga. Ia, leo tato wa ai ai, lea la tonu ana wa fuli ato i le ata. Whaave vesi le tunu. Ia awane i maua mea balea la wanga lea. Mena lea i atato ta talo pe na telo temi te whaasoa tuai, ta talo mo fia me, ta talo mo te mai ta i pale mia. Ia maua pe ia, i tua inga o mai wa whai i le mali o le sitina. Whai vai e Samoa, wo i Amerika, wo ne Australia, wo o le tau whaaleanga o le tato te mai ta i pale mia. Te li whaanongo au ia se sia tangata, se sia tunuu. Na o le tangata balea e nofu mato e whaaleanga na pale mia. Wei wo ai nei wo leo leo. So le. Le tu whape mai o to le fua. Ia, o e tā vilo le moni maua vilo na whai o to le fua. Le teimi fo tu lai, ma le whionga te te sire tu le epa. A o teimi na amata whasala tu le fua. Lai mau lunga video. E tau tala lava me i e whamaunia, e tala i e whai atu. Le whai tionga na watu i awhia me. A le watupu mai mene. No avi o to. Le ananto feita mai a mātou, nanga laua maua o tau. Le anau tātou waba ai le tūlanga nei Samoa. Ia ono sai, a whai wa whase ina o tau, nanga e tamai ati aporo. Al mātou ta talo le tua, e alo whangia, e hiri teimi e whai e sou, e hiri teimi te moe e hala te e te whai. Si e tui whanong nung tasi an me le whai mai Professor Afualo. Si e tui whanong nung tasi an me le whai mai le whionga ia Dr. Tule Epa ina ufisiri tole fōle melia. E hiri teimi, le tua e fsoswani e te oe. Ta tai atu lo mafo fau. Ia nau tato vai, e le sao mea tangata nei. Me le atu fiafsiri ia Professor Afualo. O le mata upu lea mai la uli na mata upu lea o pisi nisi po tupe fo. Si ta tala martoa whaal Professor wao. Ia tonu ale le area lea. Whapitoa ina na fo mai. Ai tala no ai se tangata. E le loe tātou po le ase tūlanga mawalunga no o ina nyan susuenga. Le lau tātou waba ai e te mine, mai mau se o tātou tonu o mana ia. Ai toi whaare tonu nei tangata. Ono lea, ono le tātou whaatara le. O ai e whaere tonu, o tātou. Tātou whaere tonu. Vai le whape pule tangata nei le whape ra atu i te tonu atu tonu. Lei e pule tātou, e pule le tunu. E pule tātou pe tātou te talia ina tala se sea tangata nei. Ma lato mea tau whaase e ia whai. A se tau ola sua i mea mai e tangata nei, lako i teimi na mai lato i whātou stosa i a Dr. Tule Epa. E mauwha, o n tangata whai me vālea tūlou. O n tangata whai me vālea. Lea lau tātou vai i pisi nisi e mea sunga e lauri. I te le tau ale tau su e so whai longa maulunga e te sau ni pisi nisi whapene. Ai longo fia tangata e vai, e tali tonu i pisi nisi whapene. Lera tonu ana le fiafsili ia Professor. I le pase sele nei. Nei tangata e le mamlama i meo pisi nisi e tala noa mai ai. Whai ngō fia na i oe nei tangata e le mamlama le i o le lato susuenga. A o tangata nei le whaia mene. E le kinga inga e a onga min pisi nisi whapene. O mea le tau whavalea. Mo o lawa i luma o Samoa. Ua sawa le tau whavalea lea. Mela lea. O lea tū le lafo. Whaanongolongo le leia matānunga tātu poka lai me sau noanga le whionga le komisina o leo. O lo o ngā lue a mai le vaanga lea, e mai sue. Wa lai la te loa, le whalea nganga o tātu i whafo, le whai la o vaanga lea. Ia, leo, te talo atu le atunu umoto. O lo iai whātu tuanga sa moa i la whionga longo, ma le ofisa o leo. Whaftai fo i nei uso whasala lau sunga i iti,
whamaru lua tu lava, whātoru ina ta uolo ngoi lunga o le tātou pokalami nei. Whaftai le ngalue, whaftai a Yesu, whaftai fo le fionga ia sala a Pulotu, a Canada, ia whapena fo i le lango tu le uso ia mulio, i le pokalami a le fionga ia sala, whaftai tere lava. Whaftai fo i tustusinga tangata lo fina wina le mio tonu i lunga o penga te whainangi, tangata lo tali atu i tau whaasene, la si da fia le tua le fina unga le whainei, si da fia le tua a wala ne whai me whapene. Ia whawhetai atu fo i le fionga i le whitalainga ia tolunga taua, ia po le whitalainga whia sohalo, sio eli sa mua. Whawhetai tele lava, whawhetai atu o tau le tau wanga le leia sa mua. Tau te le whaia mo o tau whaia ne whasa launga ono le atua mo lon whinangalo, ia manuia sa mua. Ia a batu per whamanianga le atua i ta māmatina moto sa mua vi inga i le atua, ia tau tele. E se tasi o pokalame fau lea wai lunga o penga te whailangi. O se pokalame tā ua tele mo tātou ta māmatina le whaavai mai e le talainga ia mta awha po o le fionga ia mta awha. Ia alo i aile pokalame lea. Ia se umana i le lesa o teimi. Na patu le ia a umatatu pokalame e tasi nā pokalame to te o e whaarongolongo ai. Olo mai e mea moni. Olo e atangia mai ai fōringa mta awha ia lona tangata. E le ngata le lale leio fōringa na mai le tu ia te ia. A le leio mea lo whaanga ina. Whaamaramlama i le tunu. Ia ma tātou pokalame mara whionga te sili a tokta tu le epa. Le tātou tamaharo whapena tātou talitonu. Wa whaamanuia i le tu a wasa moa. E whapena fo i le tātou hero ia la le pule. Lo whapena nei New Zealand asiasi mai. I le tātou maenga. O lo whapena nei New Zealand ia tātou maenga ia o final whaptonga le HRPP, ia po le ainga wha HRPP, ia e o mai pia vai aso le tau no mai le hero nei tātou pokalame. Tātou tatalo mo nei uso whasalau via. I le media sa moa whaftai tere lava. Toi tasia le media le sa moa pi e ala na nganga whina le langa e te le reo pia isa. A o tātou wawai le media sa moa whaftai tere lava. E me se lafionga ia ngalmanmanga. Tipi o ngā vai au lausi le fia i neta mari, whaftai le toa. O whita mai tanga telemedia sa mo. Ia, ua fia tuai manisi o whasalau nesunga ia ET, le fionga ia Pulotu, ia po le fionga fia sala whenale a Canada, e whapena fo ia tolonga taua sio eli. O whita mai e tangata mafua me tangata whasalau lea. Lea lau te tali tonu, ma le maonia lea tua, e elu na te me vatu, ele wadi ia. Whamasino. Le whai mai la toi whamasino Samoa. Lana me whewhewhi o e se whamasino me Samoa. Lana me o e whamasino tangata whaleanga tangata a e whewhewhi o e Samoa se whamasino Samoa. Se whamasino ma le maro ma leo leo ia te oto. A te o whamasino leo. Se mea le leile tō mele whai o te o whamasino leo leo ma whaleanga ngā ruenga leo leo i ma whase se ma whawhau tangata leo leo ma tua ia leo leo ai a maila leo leo e watu o tonto mo musu la ia. O le pinena tala to le fua. Nā mea tō te musu ai. Ana whapea o le te whaitio mai whaia tūlanga lea ma roa rui mai leo leo ma lea mea. Te minei. Te minei mo tu atu iei mo mor sa moa e whaile loto e whaile toa e alofa i lea tunu. Ia. Me o mai ena whasalau e tole fō me o mai e lea ma se meo sa vadi se ene moto sa moa vi ingo lea tua. Langa o le mga tauna moto sa moa vi ingo lea tua. Na o Yesua, na o lea tua, na nganga pa ia lava e whaaro aro ma whiwhi ai. A o sesi o tō moto ki Apollo ia, le haia ma sesi a whewhi e tō lea fō. Le ala ne nāu te tau tala i peia so umama so umalava. Po le ala wala o pisi i whea, po le ala wau me whai, pe o te whainga renga sfulu ono i tū la le aso, su lima i tū la le aso, su whā, e re tei tu ua i ngā renga. O le whape nā, o sa ngā i pēr ma ta māmati nā. A o ta māmati nā, mo mātua i lātou. A o le lato ta talo, o le wha moe moe e le pokalame nei. Tau te ifo malawa le ta talo ta māmati nā. Mela lea, tā pena masauni, o e face leo leo. Ioe, a moni tau whasalonga le tau whaaleanga ina o leo leo, le wa whai nei, ma le tele o tau tua ia o leo leo, ma le komisina o leo leo, o sa moa lai whaatari mai. A whai tau te mumusu, nai lore le tunu tau te tala pepelo, o le hao o mai leo leo sa moa, ma le maro sa moa,
e avatu o tau. I le tau whaalea nganga o le tamaitai pale mia, i le mea le tatau no o i e tau whasalau. Le to te whai mene le moto sa movi ingo le tua, a mai video i e ta, a se i mai lato video e ta me e ese mo mea o le whai tio, ese le tau whaaleanga. O le tau whaaleanga, o lo whai o se whamatalanga e le whavaea. Whai e se whamatalanga e le whavaea. A o whamatalanga i o tau whai e tamaitai pale mia, le ai ma se whamatalanga e whavaea. Le la le ni me ane o whai tau le tunu po le ame o umil te mio tau tala to le fua. Whamanama le se sengo mehia. Ia, a whapeto te whamasino. Sa mo, a watu i mamatau sa mo, pe whapeto te maa nao, e whatu stusa mai o tau, matu atu. Atu sa mo, lai whaatari mai nei leo leo. Tā lofa ko masino leo leo. Longo loto tele. Na o le atua tātou te whewhewhe ai. Tātou sava bali, le tātou te tau maniti a polo, tu lou. Ia, nanga loa la tamari teimi le whianga o professor. Na mele vi inga le atua, ino bili le professor, whamatala ai mea ia, se tali mai le na hao o ina, ar tua tele lo vaenga me pupita upu nei. E le whasa, ia, ta ilo ia. Please, Mike.
tūlai mai le tātou taimi wa awha tonu nei le tūlā e walu I sini au se tāria. Ia mar taimi whine le whionga le professor, ia Dr. Lunga Lau a whaalo mutsalele, ia le professor wa levan tātou whaataritali ai. Ia wā whaisona whina tatala, ia pore tō whamanino fo e peo na wha uina ia le atua, e ala I le poto saralau, ia pore poto tusote mta upu. Ia mesi foi o ia foi o le professor le ngata lana professor o ia o le fo mai o le tamau ainga. Wala ta tau anta to fesili ai ini fesili ia fa pena ta tala mai fa mana malama mai ai. Ma o le sesi o to e tu lai me te mine fa ma na male tunu. Wa fe fe mo ta ngata ti apolo professor ia fa ta lo fa tu le leo to le foi ma fonga ta moli foi o ta mama tina o mai mesi foi sunga fa fe ngainga tupu mai e o sa moa ia whaatalofa tu lau whionga professor ia Dr. Whaluluanga Lau Mutsalele ia pena lau si le whia tātou pokalami malo soi fua malo foi langi maha ia whamaro fo ia te oe ni ia tātou ia o le singa Mike ia e o tātou ia lusa se lua ia o lo mawhailava o na Wai lea wano tātou te whera o e atasi fo I sene mo mua ia o na te whera I lea ma sao I anuma ia ngā te lea o e la fore tua le I e whainga malanga ane tausala tātou pokarami. Taina. Ia e te whatu fo I pa ia o tātou haanga tu mau ia me sea ia ta mamtina mātua ia whapefu pa ia le tunu o lo mwhaiana mo le tātou whakatandoanga. E sa whasoa ina tu whai mana tu malangona. Mo nia e se mana tu malangona mai le te mi le te ia e tau sisian mo le alai. I le ami tonu ia ma whatutu fo ia misio le se tu alalo e watu mo whafonga anga le tunu. Ia whatanu o ia sa moa i na vaenga e se la. Ia mai lava I mongo tere se i o monga ia whapefo ili ia whaingaronga te tofi le tua. Ia, whamalo, whatara whatu mo ni tai o fo. Malo sau no whatupu I lau whionga professor. Ia leo whafonga tu fo I le vasenga whalongolongo fo I le tātou maftanga on moto sa movi inga le tua. Ia ua tere lava ia wa tele a me o te tupu professor o tuai no me le stona I male sa. Yo le aso le fatali tani mai le tunu. Ia wa fo ia e mo ina va fina le ngaso sono ata mama tina fa longo I fa ngongo pelo la vanga ia. Ia pe ia fatali tani le stona ia tani mai tele ofisiti. Ia ono le mea no fa penam fiso wa ia dunga fetalo loa ia fina ngalo le tunu dungo pen fa langi. A le ia sa no professor le la tun mat fisi mo mo. Ia o le tulanga ia I le nei vai tau ane spo io o Samoa. Ia o le lava e whaiama mo sfata tau. Ia pe uma le tau mama ia tu ia pe o tau uma le mua tua ia tinunga ia wa anwai te mea le ia mata tuai loa ia munga la. Ia whata foi le tua na alo tau leo na kasi ia mai ane ia tu le vai tau ia o sanga nu tato. Ia o le tunanga ia le lau tele ai o le tunu ia o le momua ia elen whaiana na tia I whatua le vai le tau taha se fuanga le ia I mo le pa ia mal malu le tunu. Maria na. Ngasi ia le whainga malo ia miso stasi fo ia o mo ia le ia mi vai tau le chicha faso ia o lo tau whaila le ia paina malo si faso soa mo le mai le asu le asu. Ia ua mapasia fo ia le malo ia le whai whawai wholo ia I mo le state of emergency a proclamation of emergency. Ia to so le ua whatu tonu wai ia le whaongai ina o le tisi. Le misala ina I po a pi o lai pi sanga le musa vai o no lai le o ia o whaai na te rea si le sa vai I whakatau ia tu lai mai nei. Ia le melan la ia o maftia to te lea le tu ia o lu o le ngata o
le totino ya misala nei le au business wa a faina tele mo mo saisa ia mal tele o masini e whanga yo ia tina ia o tele na fia ia matuala o le asia la umana si e lunga ma tau se fuang ona tantos o remisi totonga fo ia fai fo tau ta ia fo ia ia na me umana me favo tongi e tanga fatau consumer ia ma de ore pone ngala na i lunga fanga solo ia ma le ane yo ia mis fo ira ona ngala tele ia eu tira si de via vole ni vai tsa ia o lo fanga solo ai le to yese se fono tanga o la tamai nei ni de mo tino mo le pa de mede ia la tsa sanga tsa me pa ia ma le tsa de to ngai ma so tala ia la to lo ai po na tsa no tsa le mo ia ia lai vai na de e pe la mo le le tsa ia o solo nga le ia so fola le le to tele ia ma le fa fitao di masania le o le masino a le affaire de balanga bali mo le tio ai te tas mo ile de e o le tu manga na i fo le mo dia fo le tu po ta to wa ma di umala ia pe se ande me tau le wa wa i mo eu tu patu mane ko viti me ya mai sine mo mo mai e fa fitau di fo lo fe ngai mane mamma to tu ma le fa mai tero to tu e mai fa mai te to sivin en fa mai fa tu ma ya mi fo ya do da ona ngalo tele mo fa la mo mai la mo ton fa ya ni na malo ton fa na va ya le na e na mai le malo si voi le so fan ia e tal si ia e tau ia ia pe tu langa na le tau to mai mo le te malo na vale le tai fo malo lava de sa no professor ia pe o tato wa final maftanga pe masanie e o mai ia tanga ta final e me pawal me o mai final mai e mai e feita lava pe a fai atu ni langona ale maftanga tato e vinga i mei e tutupu mai te peila le mele le komisina o leo i le whaleanganga atu o le vanga i fafo lau tu stala i fafo le lato whaleanga ina atu le la fionga fo i le komisina o leo ia ma le mamalu fo i o le loa le au whinga venga le atu nua wa fo i puipinga sanga le bu ia mai ale nunga tato vasenga whina le no mai ale fai mai afa matalanga fina le wa pe ya lato ai le mai la mai ni lato ngua sao ai la lafi mai tu ngua fina le vina no matalanga e tawa wala tu e se mato pesili e tu sa malmene tu ia le fai na na tu langa la wa fianga professor pe ya le mata upu le wa sao al pito iluma ole ko enga pisnisi le mai la ulima ma tamata ia mul pola ma me se fo ile sunga ya laki dia finalia ya laki do na do ka de talat ya finalia le mena fe la fam talanga finale ya kau fe lolo ya le fionga ya de ota wa ke loa se tangata fo ya oina ya esa malino ala na saunoanga i winga i pisinisi ia po mo meia me mo mua professor mo fa fonga ta mama tina wa pe le nganga na le tom fa fina mala mala le ta pulea o a me ia le ka o investor po invest de ta so la oli mo tangata ia ya o le atono tangata na lo fionga professor o la to se bank po la to tangata fina le me fa ofi me ni ini me fina si malam la mai le mamaro le tunu la tunu mat si professor o ile sala mai ile ia ngana na ia ngana fa tama ia it's an economic term
financial term. Ia o e whatautonu ala ia lātou o lea e fia o e fia whaingi e alelo lātou tamau ainga. Ia pe whatu whonia tina e ave o le tino tupe ia poa umani una oa o iai. Ia na orona i le na ave role whawhainga luna whaia tina e masani isi terms e whaonga i le whapsinsa ia po le economic se ima me tau le entrepreneur. Ia o entrepreneur na ia o le sio tau le transfer business ia o la whapisinsa umane i nei. Ia a whaonga loa i le tūnanga le tala noa i la uvi o le investor. Ia o la tau ia o mai whafu. Ia o mai e mai no la tau tamau a inga pe 4 miliona si tupe o iei pe 4 hafefu. Ia no mai no le ia e whatu o la tau pisinisi i nei. Ni me Samoa. Ia e kere ana pisinisi. O le meta ua lavala wa le wa ia inga malo. E tauna ia sia wha inga si tupe. E te sauna oe e mai i nei e whaiesa watina ia posi whare o loa po le alawa po le wa lama le atina e whai ia o le whamoe moe ato lawa ia o le ua mai lau tamau a inga whawhainga runga i nei Samoa ai e mawaila profiti to say tauna maua to so le o le ngarua ina le o tō bina le whai le o lau whatu nei Samoa ma wele le profiti le flexibility le e por investa e por entrepreneur ia ai ile temi foi a de ole a mo wile nga le stele o tatu tangata ia ma dei si vanga taua ia ole a tede se vanga tu foi le mo me malola mai la fonga ina fonga e na tone ia compagnie de ma business le mai nei ia no fata miro ia le fa pena i le fanga solonga le ia o le ia nga wanga ko si le mese so tale le sa fa ia le malole e va tenio i tu le sana tu fa ia fa vai e ma fa ia onda ava pensau nei e fa alu so pe due famiglie a can una popolo necessità e se per voi ci sono oi e ma fai la ona fa celebale le abatuina o le 600 e per famiglie ia appena si appena fa di vole per famiglie ia ma fai la ona molto sana e lua sanga fai ai ona e nei ia ona batulole le o sitsendi sino luto sanga fa ona trito vai na e tu i wa deve vesi nei fa per de tasi miliona i fa ta fina le e allo fa vita ngata io mai per fa miliona ne fa no mai le tanga fa wasa no anga professor fa talo fa fo ile sunga ya RTS fatasi mai le tatu pokalame faafetaite le lava ia me se foʻi ia faile ami o tonu Samoa onu valulima ia me se foi tuala tamalalagi toʻatele o i latou ia e fai manatu lelei o latou manatu le latou tonu ia aogā i tele le pokalame nei o faafofoga le mamalu le atunuu faafetaite le na manisi ua le mafainataʻu suga iā tonu i mafainataʻu lau suafa ia o leo faafoga leo tatala le tou falefeoga le tou faamanino profesa ia takutafalo e faauasanoaga profesa le ole fai sa venga ole sai le tura fondo na la o te ia i parde ia ono sa mo la ia ina ia fatso sina mai ia ina tula ia mele tau foreign investors a mantuala o sa mai na lo te le ia investor can be in faina sa onga il sanga tau le sanga tanu fa ni sila stadia per fela and faina sa ia it's on whawhinga runga nei ia pe o tātou fo ia o local investors ia le la i le au kantisi mata tū le iei ia nana na fōfua e lona i le o le tūna whono lana na e tu se tauna whamiliona tupe tauna whaali e tu sau whaila wa tina ane ai
ole a was mo to fo tu la fo le to to sanga ele foi le to a ma fai ona ta sanga se si seni ya ai wa vela ele tu pelle ya so spazio singa dia ya nella sa io non fa uno le la fai no to sanga che no foi lì ma fa finga lunga luce ma ai lei ya onda ma vuoi le no si semi le ngata o ya fa pena foi ma ma fa na o le nella sa ofsidi ai wai e mai anza la lunga le o le MC da o campionato o le tanga lunga le leipa tanga finga buona ya e fai la fatata lo vole mo a mi chiama tu na to tamum tene a unha io la fa le Bachelor of Commerce pour le ticket-lui le fapsis il anasala il economics and accounting and the management man marketing ya mai ya e mai ana fatata no mai foi dai South City dai il sana bunga le o le hali toni o la fono le eu to tere ni si wo mai ya tari na mai me tong e tong de ni si ya ya no ninga la ya no ni e tong choi lo ona be folding mai ya mo lo fo in so tere mai e mai tula fa pe ele le ya changa sa ya la mai boni ya mo la tu tama ai nga fa fanga gwen e de nga ko ile de nga se so so ni ta to mo so tama nga mo la to a oisi la e mana e o mai ai pe ia la si mai tu ia na mana o le mai ta sanga ia mo ni si so na tonua mo ni si ta man yanga po ide ai o ala i sa mo yanga ia o le mai fa nga ia no pi fa tu ala o le le ia le tel ia milion la le ia o fa sa fanga ia mai si fa le kipe mai swas ia o mela na e fa tete ia ona e ser me no mai e a de la wo mai lo ia apa lo i tele la le o le tama ainga le ta tu le ia tu ra meni ni fa fa pitola va mo o le tina e no le ia nga tele mo sa tu tana ana na nga tsa ia sa wa ma mai lo ia lo ia le tama ainga fa fa nga mo sa se ta pio ia sakki no io ya saki no mai ya saki mai ya matupe ya fa uma ya fale ma be uma mai masini ya marito si afio tato tona tona fangaru nga ya ia ma feo lai ma tele foi la fonga malo no mo ya me so de tuma ai le vaenga la tapate taila professor o le vaenga muni muli ala na le pio menga ka investor le o mai nei ton al mera le tala no mai laudi e le loa tātou poina tangata e se le mera na ona la mintua po io le mera e sa tampai mai laudi e le mera o le e sa wane digital currency ia po mo fata o inga po le nu o le o pena sa bailan ia le sa tari mandino ale ia le central bank ia le foi na mai fotonga mai le fartu pelo na le IMF le International Monetary Fund ia e la mesa o tanto si le toma ma ia matai tu le senga malo ia ia e toinga business le o like e te le ia da fianga pele ia ile me tu dai mai a mis foi ele o le tempe nei ele o ieiros ni tama o aingo sa mo se tu langa ma fa iei o nei fa tau taia ia se fa tau inga tele fa pele ia ele o ia se mar sanga ta tu ni sala ma te tu ai po fe ala ia tu pe wai o many city think time we doing up position ele no finga na mo wa lai o vai tu la wa silsila to ai Trump malanga finga mako ile faunga ina ai ile leila ia America on the ma lo si tama ai ngo America to ma lo si ia lana tu la fon ia tu la fon la e faunga pa te sida ma tu America on the fa finga pie meni o fa to inga meni o transactions
Autato, kiri rope fa sena fai. Pe o le mea tonu ana le watu le fesili langai o le o mana po ia le ala ua whamanamana fionga professor. Ia whawhaingo fie e whawhonga anga le maru le tunu. Le mea e mafua i ona mai whautuanga mai o le IMF. Ia me se fo i le tato Central Bank. Ia ma tangata a o uina pe o la fionga ma pina fo ia le fionga fo ia Dr. Tule Epa. Tangata a o uina. Ia o le malama lama e whamanama. A o tangata le mai an ta putonu. E le se tangata o ina professor. O tangata e whanongolongo i tala isi tangata. I me ange na wa sa ele sa le tunu mangoko le sa o sa moa. Na tua ia leo tua fionga lo ia i le poto ma le tamai. Pio mena e ta ua e tira ma ta upu lea. Professor fa wasa noanga e whaiana ma tau. Ma tua fo ina uananga le whamoe moe le i o sifa. O le Samoa International Finance i le vai taini fo i o re tula i mai i tofilang. Ia awa o le tapenanga o le sifa. Ia o te manatua o le maule na langa atu e le fionga le papala ia tangaloa. Ia matula o tangaloa. O le samadi ia o una. O le i te le lava o le mea pala ia e malama li fwei. Ia sa tele fo ia te pia o mele sa tele fo manatu mfaadia wele o amisada mo beli o tupu palama de umana. Munia ia a faida va sa tunde le ia tu na mai fai o na fiti ele se mo ia e se la tu na sifa e se le mere le to mai ta ono sifa la va ele ta pena lo la ile mo sa dia lo la ile to fina wa e e ma mi sta pena tu la nena na mai le to fatu ia na matua i sai le tu la fono mo tu le ia ma mata tu o tu Central Bank a mi se la ono i le stala mai ia company vole mai sa ia tato pawana me tato ia ba ai le stala ia ma amis fo ila o le se tato tu pere mo mai e tere io tu ma ai na mo mai ia le la so san malos pawana si ona le la pena e tau in multem le tene po muta pena le sai fo ia e nai nera na manda o le iu vo le fa oxi le isi vai ma tu la fono ina ia awane so e a sia sa mo na lo vale le ve ne so le black mis fo de europa i le si fa na vale le ia o le tu la ngai ma ia na na pena i e se mai la lo ne de so le fo mai no ia mis fo mis fo e sa ia si le venate o te mantua na o fai tau i te mawai o mota. Le motu le o i Europa, le o i le Mediterranean. E mantua la o mota, e mantua te le mama o ai a tato. Le motu. Le motu o le, ia la ia motua i nso ia fai, na le motu la i le fai, unga le fai la le set up ai la le le free economic so le trading le fa ngai ia sato wa inga le o le ibu le faidan ia ma fa ngai na le meta bereta o le bitcoin le tupere fa tambe milo ia o le mena lo tu ia la fa o la ve ai mo mota i lo o la ton fai o na o le tele o tana te fo ie le asi e mele sato wa inga il tupe papala ia le mo le la fitanga ne fa nga fa ila tu fa to ia na o tere fa fitau ia ona leila lo iu la so son ie to pena de pa pena o mala o me ta to ma le meni le fo ia sa le si pa na mai la lo ele de documents na mai to Fonseca le fo na mai ona fo ele si mai ta to la lo o na fo ele tenen fa fi to isi ele tele to mena miela ni me va pena e cioè ne tono no le uguale solo le ia le famondo ai o le mea artifact le mea tau ani wo ilo sa no professor la na le i le we tau ia i le motu le fa tu sa ia sa mo
Ia, a me se le tō tele wale tunu lea. E tō tele o lo tangata no foi fafo. I lo tangata no foi tōno le. Le tunu lea po le motu lea. A le mele no whamtananga pia mele po po le le nganga ia mala malama fina le whafunga le tunu. I le tūlanga le nei wale ma losi anu whamea la uni o tupe fau. Me to tia fau, ni mea fau. Le wanga i luma laulangi. Le wa maat whanga soloa mea umala voi lunga le internet. Le la pi si tia ai le whafunga anga le maru le tunu. A le la vea me lo saunuanga. Se toi saunua tasi ai ne matautia o le mele tupu ni motu le whaatustusa e pia pia o le au o mea tātou e te ua tupu wa mo le professor. O le mea lawa i ua matua i ni ua matai tu uma hoire tele o atu nuu na fe whatau wa i maa. Ma mota a me se ala le fela wa ina le o tupe le a. Ona la ua moti noa lava o i le o tele no whai malafitanga o tele o isi. O i la taude le whaongane marsianga le a. E le la a. E le leila e mese lava la i le wawhenga i le mese tunu a mese fo i o tangata ni lava i ma tamau ai, a mese tamau ai. Wa po fela e te goia o le mota a o le sambo. E vatura o le a fie te do meni i alunu. Te le la fai. O le mela o te fato i me vatende. E le leia la te vapea o le lua o 6 cents. Tatou. A pe 6 cents sila po o Australia po. E te le alana e whaonga i 6 cents o. O tunu ni, e le whanga ina sa mo wa e o lau mau umai lalo. Lau wha mau umai lalo te leo whatau ina ni. Ia e nao le suna hoi pi ua le tatunu na poani a tina e poani hoi ni tatu mana awa. Ia ua pi ua tau mo musua o mata ufu ia tatu paangai. E so swani mai, ono tūlanga na whape wa tau te kena le tatu ia le alfale a. Ia le kioe. Ia mau tūre, o le tūlanga nei, e le mwhai tatu whaia. I le atu langa lea professor, o le ara whainga hei o tūlanga whenole si tio su whanga i sa moe di media. Na le whaso solo i na taumata te lele le atu nupo, le whaso solo i na ona pūlea tātou i tangata whai pisinisi, le sa o tūlanga lea professor. Matua la o whatau ungu, pene i le whea vei. E matua la tātou, le tau te whanawa lango tātou te mau ai i whatau inga masiatu. E bese ala i a momene o imports ma exports. Ia ono tūlanga masania ia e te lea le whaingo le oloa le tau te abai e tū. Te lea tupe tātou te whaan, dai no oloa ia mai. Ia aina i tia tātou oloa ia watu i whafu. Ia a o neila ina luka taima o le whangitai o te whaini se whatou te pia. Ni sota ina nei lua o le Foreign Exchange Reserve. I mene matua la i le reserve o i le whaonga e whatau mai etu. Ia o loa ia mai tu. E a fia malmena pa o le vesi ia meni. Ia na umoi wholole i lea ua mo le ma o lunu unga o le anto inga tasanga tato e meni o loto. Vaina te leo whasitau li ta le na whai meni ma ia te pena le wao le amusu fo isi atunu o sautula. E so le mai sasuan ma mena o no mea ni wa tau te pena le. O la kusini mua mua i meni, le anu o le whai e fiti. Le anu o le amiso fiti le marosi ma lonta mao ai ngai a tatou le pasika. Wa le whamamanga lau li le iei whamai. Le alwhinga tā o na lista la wa le mene ni le sei tangata wale o le me tonu ana le mafuai. Le alwhinga tā le mai tangata mai tupe te tono le atunu. Whai ei pisi nisi ma tūlanga na. Pēnā o i o le whai mai ai le mau wale o matoni e fua me i na tā o le whiona te siri na amata mai ai fui lava i teimi le awhi wista furu. O mai e ai tangata. E whewhoninga mai la o le tangata ia le ka o investor. Le o mai malato mene i tonu. Il mātou ai e wao mea tonu ana tā warisi le tulau whionga le awhinala le professor ta mau ainga whaamanu nama sa wala whai ngōwhie. Wa a whanau longa ni whamtalanga lauri. Tō si nea loto tangata. Na peile e au lea wa se tangata nao e a onga e sao tangata le yo nia onga professor. Pio mena le tā ua ele nau atu se whaamanga i a malamala le ia. Moro e mwanga whapetani, wonga de small knowledge is dangerous.
se sa ona ai ala tino malmalama pe iseme si de tu te de na fianga mundu mai ia wala la tento no ye mai pe se la to ai do mundu ia in fai mundu tu o mera na i risime o nevo ina tu se fa penada na o i sa o me ye ia tato o le ye ia fa o malole ia le o se milere tu la fiende malana kapelet fa te tu la pa malana va ile le mana ia mai fa ia o le sisi le ma tadia fo tu ngale ma tu mo le ngai le da se me pole wa me un balo ni o fina mo foi na sina mo fa pena ia vale ia la ia o polkisia o le mundia o na sina mo ia polkisia ia to sinatu mai palo to mai out of money la ia ele fai sa mo fai den ele turanga le tede la fiana la fiana o sa mo la le na to le va fer lo ia misala ia mela nei o foreign exchange wa fai titsi ia si o fai tau tu lama professor le mesele mai le afionga ia le saudi ia tuala ia fa mai tuala finale ta o mo le lua fa mai ila na mesele me a telefone lunga le telefoni ma ne fa si fa no me lo fionga el professor na o fa no longo le pokalame le fa tua sa mo o ta ape e pe lava na o fa longo o ta o le tangata lea o le ota finale laki sio le ngoa o le IMF e le se la tau fautuanga e le ngā whātia e Samoa se stock exchange. O la e sa o le fautuanga a le IMF. O le IMF e va lua ma le World Bank. O le mele whela whamtalanga, a le mele mese ia tau, a le tatanua. Mea tonua nā le mato ti nau wai. Se wha malama wā, o le mele ngai, wha shortcut mai le kamaroa mākou. Ina peia le wonu numi ato ai mafo nei tamafa mi ona sa o ale do ia le ole fo ia pa sunga ia le oka na fa mai le fina le penka lolang ele tadi ina la to ia ta to i sa mo le fautuanga pena sa no al mele le ngumi ai le fa no longo ole ato no al me e finga tai po ni tangata pepelo ale al me na tu pia sa mo ai tau no nei me fa mo le professor ole be mo ona le mo tu fa no fa to le MS ona ku nei ole oversee the whole financial system of World Bank ile lo langa to ia ole tam fai nei e si malo le tatu Rusia sei na mai si tu no ia e tau ni mino se toile le se si e super voile ina ia le tau le pritsa ina ia tau sui e mano si tana America wa pe al tara ni kane te de fa nga to na ole lo lang ia me se la fa nga tu no bank male na ona to la ni ole le te man mala mo wa ole to tu no mo la lang ole I mo la to account I o le i mai I e tupe te ua tu ma tupe no it's don't for tupe tele ne ma le ADB le sente van bankla e ma tu fai te tela la tu wa fia uma ia a mesana tato ia tato te ma tupe ni ma no ma tupe ni te ale le fa to ia fia ne mo te le se fia no le tato tupe mo ia ma fia lo e ma se ala me le te fa to le le foreign exchange le research le terminale le tenio mai o se hita pipi o le mai le te just no masina le tupele le no fai ona fa alanga ko ile fai on tatu o mai ko lo tu mo me fa to ia la lan fa nga la bala le fa so mai ona so le tele vana tupele mo mai le remittances ia fa ko mai lo ia mai la tupele mo foreign aid wa tupele le mo me tatu o lo fa tau export ia mai ia se le o mo ia ona le te super o ta wala na o nei la na le sil me le ta te tu ia e follow a ko ia ma o mo fo ia ele ai no ska ko reserve le fa ta wele o lo le mai fo ka ko fo le te ni na ne ta no so te sili o pa ko mo yo vai ke mo ni
tupura e io e tanto le le che mi na wana pauna olo an fainda na fati e tupere le an fainta tu fatto o mera nei fatti ya ona tele ona tole la o mai I wa mena na senda isa no mai da udi me e faingo fiere sine pole ma tu la electronic ada ufa ngale ia mo meni fatto inga le fai ya ona le tele ona assise tai leo te la tale no atu ta wa tule ole vai asante dei ia wo tanno manu ta inga ta una wo wo ono tu wa hakle ia lana Facebook pa le account ia ofatu dai no tu ana la utana no me sanga lai le tu pe la ye e tele tu ia wo tanto ngora no to inga mo la fo la wo se da wo tala no wo le wo tsaria I ngora ia ai le account no wo o le account le tu ngale mo to ai ai fa wala mai to tia a se wo to fati o le me la fa fa mai ia na to texto ia to ya to anu tsara do lo tu ngale te mo me le ia no tu ala me samba ia te ro ya unande vai la in to tio me le and then the last meeting of the Korea sai I kan ya de na ngale because this is electronic this is the mail this me out it's a scam then I was on ka ko le fa ngale chen de la o tonu foi la I mo me fa so ina nei ya si ai mo le me ya scam ka ro la scam ya o le awala tonu ai le o fi me te do la tonu le fa va de ya so te ia mangau tu e so te mo ai te e me foi sinde wanga o mi ama ka wi do no account ia o komitiere bes ia o me tonu ana na lena tana na e famtala professor o le tau favalea la dia na ngalea fi mai le upulea le fa mai o tangata mai la to nei fa tau ni sa mo mai la to fau male vale le fa pena o le o ke ia pe da sawa al fa vlavela o le wa sa no mantunga me le wa sa no ai fina professor ia ko nga pisingisi la nga le ma fu ai na le ma na ma to il me tonu le sa mo le sunga la uti le mele le ka o le free economic zone le la le fia malama ia le la watangia mai lo sa no anga le I mo be tau fa valea ia fai no internet a fai la le pukunga menga sa mo la udi ia no vinga va veang ka ape ai le e le lo se kupe se o le memo mo we don't have the instrument e monitor it me sana fai America ama wa le tulu ma losi they have everything la yana tole the marche angle technology ma be umai so e po fe le sa we tu pe de ma ka ngi le ka fa vadere e den finga ko fe we cannot do that ba bo na ile la mo to no me ma fu ai ona te le IMF no but la manu la yana la ka ko we are under the IMF mo the world bank and monitor my for la Korea kako kamau ainga and they also give advice on what to do for many financial policies if I penga foi la ile ATP ka tu pang tu mawai o foi la le saika maisi le EU o ani sino masadia al mere so ele kalesia sa mo no fa no ngoina na le lola ko kupe ko ngon me finna le one coin na le lo ile to 4 million ya ia hele tau tala mai ale karesia ai mtua fa ngoa finale ia ko nga mela le wa sa no ai professor o le ko le ko kongo mele le alu la fin me nga sa ngoli chaso ia e ke million ia ia le siva yaso e de million ia wa ele fai danga ma ko me o le se stock market la ia Mantua ia sa tau sia sa ka sia sa bisana pa fa pe o la ia ni o lo la fa tau wa I mo mo tsen sa nga le o ku mar ko la ia sa o fa no
ia ava pela na alu dunga ia ka ole pu option or call option e alu dunga alu la e tau mai ala e la tuna va ia lo tupe e fa pe ia ave lo tupe fa senga dunga i le ua de la alu dunga pe o kai au alu dunga wa la ia e alu la tau mo me tau procasa ia e la se fe la o ke na wa fo dei tu na ko me ma ia na alu le dunga lo tupe pe ke mi ne ia mo kai ai fa pe voi la fa le tonu tmo e tau mai foi ia na tau ia oi e ave se lo tupe e ave lo tupe fa penga ronga se si ia portare tu la le wa fo la i tu la fo e auta tu la e le lo pe fa se na se ni e malena la fa no ngi la i mo internet le o mai fai mai e si ka kan o wa ke le ana fa pe sa mai ms mare mo so tolo ko le no fa pe so son belato ye ele senga tu fa o fa pe o te fo la ma ye tang fa ni ona le mo wanga le simba i fa te kia na wele tu per ma to ainga ile ba son tene ile beda ona o te fe to ele ye se fa se ki mo ye so wa hakle the account ia wa aidan to tiorde ia o mena na ia na uno futa na va uma fa on ko sai ya ni de fa pele ni sai na no de mo ele fa o mo america la va wale na ele me sa vesi ona o Elon Musk la mo tola ila de on la ex mai si o le tele la o la jo le a mata le cha fa valere ma meni o la fa mo la mo mo jo o le ex mo tuala o la tau ta pe Facebook na la o ile mar si anga e to su e tu po fele na mata mai ia o ila tau le ia wa mo la mo wa venon tau tio bene ia ata tu e no pe fa po ila ka ko su e se nga mo ka si le o li po fele o te le loa po se whato singa vina pa rota e wha se ele tu lua lai loa e le mawhaina whaata nuina ai whaifina le pe fōringa mai o lai fia atu tangata e invest ni ala tō pisinisi tono Samoa a lai mu musu i tātou ai mera nai fia maua whamarmanga pe ai se ana mea lana na tau fia lai pe lai whamalea mai lunga ni whaupunga a o tua nai e le mawhai lalo e tātou na whai Pio mena professor de ne ti fa mal manam to da fo e to te do mus o le no le tu la fo no le o mon fa to le na ba to te e va te no se da le o mai fa ina tu business ni le o mai fa i retail so mai te do e ta business de leila na ele o tafia o no le na ba fenga runga ta tsanga tsame fa pena ale na ba o business le mana o sa nga runga ele informing ta piole o Facebook le atire forwarding di sende ia o mo toi fa o penga ia na de ta fia ta to video ta dia ina yeah, we don't have the infrastructure. It is like o na what to lo di ma wa medication la le ma to ai ngal belen tu bo te e le u fa baila o fa o tau fora fa mai o le wona a le sita na nga o le na limasi iwe ia ta lo ila nele ai o fa tu le e le tu pena tu e sta challenge ma si fa na tonga na wa nga o e bene o na wa po i te lu de fa sang en tanga tani e mi sena tu inga i le fa nga ina ni o fa ta o inga fa pene ia maar van wij wat India is voor de van wij nog de Bitcoin voor de zakau ja de mede zou no afina professor ole melia ole zou no lo fiona professor fa mana malama mene ya penga foi pe fa mana foi de toina de fiona tetesi ia o tangata le mana malama le dei o to fo ma yo tama wa inga mana malama le mene a le sau no le sunga ya lauli so soangi mai ai malangkamo ale ia Malaysia farselanga fa mai o na farselal mai o de tumalo fa mai o ia yo pure la ele sa ongi porkiki de mal mai porkiki a mai na tanga fa pende o ina le ke fefe te le a finale ngi me ange vo fa se a tili le ile fa punga le o lo ta fia e tato malo ia
ia mea lai nei fa mai o pisinisi e lustala fina le ia ma pisinisi lustala fa nga ia ese lustala ese le lustala pisinisi ia pe o mea na professor ma nei te le fai ma ta fia to lo sa nga ia na ngai la alo sa nga a mea ia le no num ia fa fonga maru te no ono le matua o ma New Zealand Australia mai se tunu ia te peo Japani Europa ia o tato pa anga tu mauana ia se maila ilo isi tunu le ata te sota ai tato tam faila mana fato sina mai ia ina to ona ia ile te mau ainga mai fa fainga lunga nei fa india na to pesisi mania tina ni o sina ma fu anga tele le na fa ia officer ta to mo embassies ma consulates le na fa ni sila sa dia ya bani message tu ona ole vala la le e wa mai in fa to sina mai so ia mo bo le ma sin fa mo expo e that's what ya le la wo mai nei wa mera titino ne se oro lo ato tela ia me fa fu wa nei wa mo se fa te ngol mele in the mera no to find Donald Trump America le se ya to te sa te ma al mera na o to in na to fa fo ia tu te ronga i to to la fa si ne le no ese mai America wo solo ise tu wa mi sa ina asia mo manalo in Mexico mos ona tango fi mo pangati ila ia tele o nga ranga ni la o si e lo so ile I lunga le lusulin pasende le tariff le so se ta vale la vale va tu mos fanti te inga e te tongi le lusulin pasende o le la fonga le o ta vale umma vale no si tono America e le se la fonga o le fatto sina na le tu ina I to fo la o fa lo tu la o mo fe lo a company la o ma tento ma tu le mo tu to fa tu ia si o la tu la o te o ia pani ma se tu o na la o lo si di le o mai e faida tina ele de investor e invest e mo ina reno me uma tanga America ai le to ni se na fonga de su bin pasende e o ko ina no fonga ba bia tene na te isia fa mai fai no ngala le ama ele o na fai me tona fa wow ona mania e te sala lau mai tua te la ta to me le ole business le tawa mai le ton ele business e ngado o ki le mo le business le me le fai laudi le mai le o te fatway o te tantoni o la mal marama le le va le kala ile le e tonu o ka fo ia o se fo ia e mate sota ia o te tau fo ia la na si la fia le le wa ia o malo la ma sa fa bo le bana tonu I me le IMF ma de treasury ia le o pe wale sa no mai le ale o le ana approve mai ia le afina le tu ala lo le ala IMF la fe mana ia la sa ole ia a fai la sa la me fai pe fa pe tau fa nga si tamari e fa nga la udi e tau provide pe tau fina le fa ko singa ka ngaka ia na to fa fonga sa mo e matua o ki aka ko ne mele ele le ia mo meu investor vinga de mai fai me ia pe mele sai ngai te mine o ne mele fe me la udi ia so mai la so ke mia e lucia se la wa fe se ka de si o ngai mo ri un ngai me o me va pene ma sei tu le se no le ha so de yo fo ye ma la wa me fo tsango tso fo ya o le monia to le fo o le mele o tu dai ba o le one campaign yo ma sa po se campaign pe pero le o fai o le mea paita ai o le fa acid na se le afia o le timu de am talo me munia a ora na tu dai me la tu ku te lo wa tu so fo le o fa ba ye wo wa mouse o fa per tala le sto ina tu le fa fonga o se fo po va fe na tu langa le ai matadeta se va nga pio le ai pa se si e pe família uli ia fa te inga sa sina
ia o lato ele leanga disi i lai mo wala to tupe mai i tangata ia i fafo ma le fa me investa ia ia o lai fa mai ia wa kasi de wa o fa mamudu ia la vai tu mauristas ia lai mo wale lato le wo lunga fa fe e ka lato i tu malo ia la vai mo mai ia fa mo ngai e fa tai fo na tangata lo fa pe na ona anga le mata fi me pe ar fesidi na lo fi un professor mai o se furu nei mo tu putau sanga o kalale disi ele o sasina ale fesidi ele la ele o peia o penale le fi ngadi mai ava na fesidi dia ia fesidi ale a vinale de e ran me wa fatua ia ona yo ele malo finale a mai la me ele mana oi le ropo o le tu sia ele ngolo na fa na dungo o lungo business o vai a kupisi ala vea vol fiki ola udi de vave ia ala wa so le fionga ia di mai ava ia te mai tai justale de so o ma ia tu le tu de fiki vindale ina o fa longo atu ua tā ua. Mai le ai e sa olmena o le ai uma ia me ia sa falongongo. Ia e le pulese si pulesa sina ia ma laudi. Pa wale me le vai e tau aka gia mai tuan me le. O le mena le felo fa mtalanga. Sfutau sanga o finale o talal tu pelis. O le ala so loa fa tama ainga professor de tuinga mea. E se me wo umbia me fo ie e koru loka usanga ere me se tari el maro fa pero ia no vinga sinor ka kia e la ru vale ka ko se de ngi ko nga disi e la lo ia ngi mea I ku ngi mea ne ia o te ro por ale umbilen senyelis le senye o no se disi ia wa o le bela ia pe so pe mo se vai tau ni o lunga se la to sang ia le umbilen disi ia lo nuinga la o tonu al fi o tana la vala ia lo I fatula fondo na foi la umna matuala tana tene lena le wo fai ile lisa investors o investors tana tene le na wo lo na to yesu e bai nisi tana ta disi fo ia fo disi e o mai e fa fai nga runga la to ma o ko ana ba ia tina ele la fai to no o fa fe ka le pe fa pe o mena no wo ye o mela le to mai to le fo mela na e tawan to fo mai mate tu le malo wa tawana ai se va na tu pe sa to wa sa ia mo la fo ma mena to malo ia ma tu ia ele ia a fe mena na fesile wa te la vai lo ma tangata fai ma fo fa ngale vingo le fesile tu sta la ia le mai ava fa fe na va le ai pe le fesile to fe professor o le ai tongi mai le lisi da pese tal fia la o ia le ai mo wan ma ko se la fia fe mo lima se la fia fe de tau sanga alai si fo le pe fia se tu fa singa mo si de tu mal to milion ta la ta na fa le mele o se fa mo nyanga mo o le no e asasina male malato se fa mo nyanga mo lato al fesili la nena la to e fesili de mai ava e fa fene me mo le ta to e mai tangata nei me lo claim o le de fanga ai va vena so na uli e me fa pena a do vinga no mtalanga le ta fa yatu fa fe a professor ai uma le duas futau sanga va fa pese lau le se lau tau sanga lis tal fa ta te le motino ai uma le duas se futau sanga ai o mai tangata nei ave tato fa msdonga wa anu mato tupe ai le Italia ne malo ele Italia ne malo mato pisinisi e vatu e fata no o sa mo wa halu mato tupe o la me la o mai longo vinga I una e mai foleka wa mingi fangu sa sin e me o fa tete ia wa ele me faina na fatanga ina malo ni ati na e te pela e a fiete no medio tu te parpalama mena ele me faina fatanga ina na e pula malo tanto o malo o tenga malo tu lai mai e pui fa malo fa do nei o ri fa tu o te nga ia na sa o se nga la tu le na ai ia te de so I loi po tar se lai wa fa e umo se pu lu su to sanga de o
ele o tuna i mai lava ia e moni o rasa mo le tupe ono le whenga a o ilo lai tau na kusingi e po ta whenga ine mea wau tau na amatan whatino ia ia a le vinga na lo fisidi professor o le ae to tongi mai tupe le risi le ae to tongi a mataulia o le afina o le whaavai o Samoa e le whataua whanua whalenga nu na le risi lea la leo te whai atu i le tupele alu a tangata milongea ne le to tongi e whanua ia tūrau a le risi lea e wa o le lawa i masa salonga wan mea tonu ana no whanonga i fisidi a le whiunga i mai ava o nā tonu ana ngai fisidi whaafeana a le whamai laudi le ai le se mea o le ala tu mawhauwhau tō tasi le waru ese a le kau arisko kasi e se mafua anga langa umi a lawa i loa le iere i oere maro ma lau manga mai whautuanga le IMF e le kadia inga i rātou nā mena nga umi nga kongi nge kakanlisi e se mea o kua a fo i o pisinisi ai le mana o fatu le wole tani ina mai le ele tau faia le mana ai o nisi pisinisi pe faia fatali malo po a monisi akina e faia ia pe faia fo ise senafu manpanangi po le se ma ona fata o pisinisi le mana o mela ele ai o le fasa le faia tu malo ele ai o no le o mai fotuanga ia fai dai mai ia fia ita tu o sama o samu ele la se me ona alu fu le ia le investor le alu modia o le lo tatu la foi lo le investor te le fa vita o ndena o le bena paula me o le su e mai initiative na e saunga le mu ia misala tu isi po ni ia mo tatu ia pe fatu e fosi fa ngo si betele i ora la pito e faunga ia mo me la ausa mo na ia fa ia ni si fa wini ni me fa se le ave fa fo ia po na mo fa te a me le tau mai tu ia le e lo tali malo a ma o tem salvo o tali vona tu de pamla bang tan fa pe tu no vinga pe foninga mai e se la matanga le risi o le afai me fa pe na e mo fo le ka e se me mo sa wa ne va pena Faftaya ia fia mesma. Faftaya fia mesma, se trick manato. Olha uma coisa por pouco ngi ka. Coisa esse me nga amakai, esse me de você. Eu vou ler lá uma na ele can reach quick que perde por quick fix mas se der ia ai mantola e mo to tell le fa ta ele ta tu mai le ma fa we are not in any position at all ele que bem ka ko finga ma lo ma tama o inga le ye fa ye ni ta tio fa ni awa a ta to yo na ye a me la ye fa tu nga ya ina tu ni de tu pe ni ya usi de pa mo ko avea a to ro ni ta tu finga ma lo tana tele ya ele vale fo ya na ava pena o fa tu fo ya de utala ya na ma la malina então na fa fonga ele sabia Famaya ya sunga ya RJS wa kawaru king pelo is kaidi al fai au nga wa uma ku pe ala e kalesia nga invest in the bitcoin ya pela le tasina tu mang ole sanwanga le Samoa ono varu di umanga nga or kama lo la uni malanga fast e run fa business Samoa karo fai se ka ko fa mate sa oia sanwanga on mato tustusi ya le fai mai sono mona e nau i tupe fou tupe vave ai ngau ano ai tato sauli ia ole mal mai ina su wa cha vo na cha tu kala me fa tu me mama tu foto e nem fai ona tato tu vale ina se tu lu ia le lu mana ia le tu i tu inga fa vai e se tau i ma le ele ano eu no tio mai tato ai ona tu loa professor man ia sanuanga le a fenale sunga ya RTS sa kakau ya king pelo ma angalosa tu lo da vale ya tu no sa tatau ya king pelo ma angalosa nga fa mangingo le sanuanga po a kongwa investments ia e kau fa ofia ki Samoa ai ua nga o le kau ua ko akele investors
if fian invest in Samoa ai le loa pe invest in lea pe mena ton wana la me wa me ia kam fai sorry ia nai mana ma ia na ia de ropo e le mo to foi ono o fa ngai no le bitcoin ia na e o silfia to tele it's a scam e nga wele ka de sia de o sia ka de sia se yo to fisi di moni buri e fa wasa na professor e to tele ia le tunu wele nga to ele na ta to le la langi a to tele o ma fatia i le ale la tam fai ne mai fa tu ne fai ma o se o 40 ia de ai mai invest le ale tu fa mon kwa kudu ko kel se ngi ka kase o momento forfolanga il palota vuole tu mal palota le so fa tu sanga ole la ko campaign o i mai e fa se ele tu no ala i do ai de mafai mai la tu do de mafai fa tu sale la to milion ale na wa o ia la vale na tu nunca fola milion ai moi foliat e lengi milion e finale ku fa ai fai ai la to sorry he ofo ale ofo wo de mea sene pe se ala vea in oficialia ia lilo mai ava mai na oficiali nga ia ai eu idea ia pe ale o tau malam laman ta professor vai io ele foi no punsa ele me pede o le tele fa fica o di tu lai mai ia ele foi tu wow le mulher ia tanto vai aí se tu o tanto ia a me ser pacificar por aí o le le foi esse tipo se tu ia o no tu não nem é malo se tu lá tu vai enganar tanto yo e se não fai ngofa pea le fai mai ala au le tupe fo se não fai ngofa pea o tupe le lo o tupe fo o tupe le lo o pisinisi le fa fonga mai tamama tina na ona ta'u lava o tangata mai te tonu ai le ai apo ala to pisinisi mai tu tonu na le pau mele wai lo e fina le tunu temine ia o lo sele pesa si na ile tupe le mo mai ia fai pea e ai ale teni e tu lai mai ai le fina le faanga tupe ia se vai pose mele le na me faanga tupe ele se me faanga le ia ele angana me ai afu i mala yes i Ahora Arcita fai order na a parte online o faunga le carbon credit ya ngakong wa ia cha una ia le se me o ia ona na mo wele tupe ale abisela le disia ia le investor le la chere la tupe le mo ia na sina vai na le tongi mai i no wa man tu fa fe kon tu chere o carbon credit mo wa ia ala ona la woli ia lo no na la tu fi sa no te afa o se neva beta fu le umin fa wo pe ia lua o le mana ia na fa ngai no carbon credit na ia o le o tang fi le o tai na la ya le la kida ko le la me de fa sa fu lo mo le sia tu no ta to vina le ia la se fi la au ala mo ku pe de angai ngu la ona fanua ai o fanua sasina ai pe ne tau ti tiro ye mo tiro ro po fa pe ia pe fa pe se ona fa fanga ruenga ele invesale ia le lisile a lo no nga pe folinga mai sina o wala na o fai il carbon credit mo wailan tu pe tele la tu pe la na te mo ia na sina fa supele mai ia sasina to se la wafena ngal fia ma ki ngo ai ave kula fongo se sidingi mai ngai se sidingi mai le di ngai sa mo pola nga mele o fai ana pesinis ya ai uidea le o ta e ko yo e forka kan wanga de mta puder va ya so de professor o le malama o se mea me sidina na tau o le FMI RTS o a mea ko invest samo ele ka o mingi mea ngal pa wa me le FMI ya ala wa haru lungo internet uma me umange so le
O nga malama ta mama tina mo le vanga ko fa foko pepelo ia fai mai. Ia ta se e tu professor de tu nanga lea. E mele so no nei le afionga te sili na pokalame. Ia fa rongo fa peo. We le ka le sia wa avela to do se la wa fe. O il fast. Ia le fai mai ele ai o la ele na o le fast for le ave o la fui ave isi e kale sia le lai fa tu le fiong te sidi ma ne tau me pe po e kale sia ye ave ya ye mani no le mata le vai wale ya o le lai fa pe ya wa dua fase ye o fase fifia be ma ia laudi o le malo ma le vanga le ko le malo al fe sidi da se me ka ka we le me wa le fa mai la uli na kalo sanga ye de kale sia se me ka ka we le me professor mo meu kai yo e kade sia ai fez kulanga fa pea se quero a vezes como fa pea mo meu fai nga malo a vezes me de masa do mia ila o di ke minga de a vamos não ne aso va ai mo meu kai fa de nga e fez me fa pea ia tu o fai nga fa atu presi tau tu ma vai ale ia le carecia ma malo the separation of church and government. Ia ai ono tatou e ser mero ka ku pe wo le ngi fakas. Ai le tau fa pena. Ia lona lua. Ia na o ai mal to ai mo o lofa. Ile carecia ni ia me se wale no falo. Fa pe mai na to te cha. Ole fai una le ai se la tu fono ni fai ai me mare carecia e monia na sai ai me te foi si ia pe o me fa wa lo monia to le fo e sale tsawon fai sale to na fai ole lo tano atu no wa u le si te tai le to tu e te mi fai ma to so nga tu pe ave ma to tu si foi le i company so ani mai i taua ye ma fuanga ia matua la maku e ke pe it's a non government organization e aduna e ila ni la funga mo wai meli ke pe charity ia ai motele i mato o ma maula ma mo me ka le sia ona la te mal malama le e de o le mele e de faina na au mo de sia ka le sia ia tatou ai toi papena i stulanga le e to si manuala to ale la o se bene no va to le tu e le la fai de tu sana ai to mana tu da kare si le to bene fai po se ne fai ai e monia fo ai tawana to si le to fama fa tu tsanga le ole monia va ia ona me o ke si ia matua fo ele i le vana o matu mele na visi ele te si e milion le na whamatu i e whaila tu no ngatu ele mai o ele nupi wha ia pe o mena na le sahi e to tene ona o le tulanga na te fo i mai o si o se vai na tu pere ele o tene o matu ia tu ia pe o masa salonga le ia ia mena wala ina tele na asal fai vale asal masalo io na fa o ni tu ona o le na o mai pe fa pe mundi pe dia ia pose na tu ko ia sa nga tu pe ia ma tu ona ona tu tong ia le no nga tu pe ni na mas ia ani o te fo o mo ko te ne fa ni ko ia ai o le mene ia ona tu ni te tsai nei le e sa sino ni tu ia na tu na fa mai la o yen tar sanga ia fa no yen tar sanga ai me de bebesi me lungo o pen failan ia pe de te sa no ai professor ia le la to long nenga fai me o lunga de nupi fa per sa ole ia pe la le masa no mia pe foringa mai e le fa ui foi o ia fa ui e kulisi pico pe mena le bebesi me lungo o pen failan ia asal fai vai asal masalo e la e sa masalo salonga tangata ia o fengi mea o ke ia wa kalo sanga maku ku o ia
Nei, ia o me masangia vai. Vai chief nga e loanga o laku. Ia, ele fai ngo fie foi awalanga u ye menga. Ia. Le le il masa salonga ne. Malanga le sai le fionga te te sidi. Tau sa mai pengo e karesia ma le fa le anga inga fu paki. Ele ai se paki e ngufungo fa karusanga ku e karesia. Ya e karesia ia e ia la tole mena fa pe e sosoani mon malo ona la ave la ia no vinga la tam ave malo ia no vai atu wa ave ia la ut ala no for malo e tam ave tu pe bo tangata uma a professor ia man to foi o so se canesia e un masu yo o e langolango se patita e le fa pena masu di uma e langolango di si fa e o patita tasia e pe o tu langa ina e fa manino le o le tuto taside o e canesia o le asi i mene ya moni o tanga talo tu le fa wai ma mutu e gunga ia vai fa fa ai tu se amena se mena ia ona o le peina fo ringa mai wa afa pe moni ia tu ia nei wa va vai tu ia i le tala fule na mai ia pe fo ringa mai o se commission le mena wale sa no mai sa mo ono varu limba le loa pe fa pe feanga ave e lea e kalesia le lua se lau afe a o kupe o afu o lea kungu lea na ave iai e o lea taua le isi ngoto ina li o pānoa fa mai o pāmoa sorry se sa moa ia tau alufa ia o tupu mai o lea tunu ia lea fa mai iwa ave iai e pānoa le sfuma tonu milionga ala te le ne tupe ia o le finangalo na sa moa ono varo lima ono tua taua ia tia le fa mai ia toni fionga ia nganga yolo ma fua mai nei mea uma a maka mai lava lunga le pokalama le e whakasade na ien soa le pule al fast. Ka se mai a nei mea a mata mai na. Leo whaso solo mai le kade sia lea. O le fefesili, o wha mai le mane fwoi sa noa ngā le whaitu langi mani noa, wha mai. O whiangi rent e kokongi ai le ai ma se pisi ngisi ua whai. Ma ai le la piki ngau koe kiki maua e simu mo uma ngā sold out eka le faafe e ka asimu o sa singa. Ma ne foi fina ngalo lea. Peo i le te le ma fau fau ngā teimi nei. Ia ma ne foi lo fa soa professor. Se isu ele le nei me le lope e me fo le aka o ngā ka o le renta le lopu o uma. Ia mai i. O mani no tu na fono ye le fenfa tau fono sa mo. A faila e wa yeni a wala fa di le fa pena na wa fa tau. Yes. Ya e tanga tsa e tu patu o meni ya filanga o mana tau le na si ya e o ma fa tupu o le tsa o tana i waro o se furtau sanga o te tongi pere ia ne ngeia de afi le lisi dea le manea filanga lo le fa to dangi o ko kongi pere lisi dea si dia te mas furtau sanga ai ninta mai tupe ai longo vinga ai le captain credit le wa apply i longo vinga e ai se me tu atu wa me finan sa no le fionga te sidi non pokala me ananafi le ana stofi no fa longo fa penan sa noanga la pokala me ma le media sa bo ia wala ia wo le lo ai fa nua tangata e ma fu mai i fina le walu tangata fai le pule fa mau ia ai le lo ai si tangata ia nga pasia le ia ma le mele o sa o disi sao ku fa fangu le ainga ia i lang fa nga malonga ainga e sa o disi sao disi kemi o le ngi me le nang ma fu o te talito no mo fa tai ya doctor tu le epa i le besengo me ia le mo ma fu in se feta to temine wa fu te la be fu le mele pe ana le tu la pe ana le sa o le HPP wa sa o fa nga le malia professor le HPP o ngo fangua ale wo lo ne i ke nga renga doctor tu le epa se fei no fanua na ya inga no foi fafu ele no la whisky e fafu to tele lo va ngai fafu o le HPP le tu molato ele o tu la uli mo lato ale o lango la uli ale lo o lato ele ya ko va le ko fangua ele vai ni pisni la uli ele mam lama na tangata
o le whaavalea le tangata la uri lato. Ia, nei ato ina lo tū mai lava e tāo fiofi ia mea tō tino le atunu. Ai me tia tātou, ia nofu, mātou ia nofu whawha professor. Ia, i. Ole whamoe moe ai o meli, o nemo mua rapa. I le whaavai ai, i rem whain whatou si whanua Samoa. O ala ni tonga fiti e whai ina ia suia i le mela, e maua lapa. E maua lapa, a ola i le whamaunia, e whai pui tangata. O le mera na le lau te le o lo i wa awapea, e tere whanua le a fia mena, i e whasoloa. Ia marisi mai pe o le sina mea rena, pe i wo te len toi va ventang o fia te lo bene, o no lena o vai lua e se au maotia, ia le whamasinonga i whanonga swafa. I lalo le tete ina presene, ia maoti le whamasinonga fo i lea o sori ngā tūla fondo, lena i e whamasinisita. Ia pe o le sina tūpanga tāua, o le vavai e sa o le ia, wa o le teni fo i le sa au tūra i tūra epa. Na toi te pena i tūra fondo, leo te na tūra meta o le Squatters Act, o le tūra fondo na mo whanua fo i e tumaoti, whanua tumaoti o nei a inga, le ua o New Zealand po whera, Sabia po whera. Ia alaino no fo isi, no fo isi e isangata i e po nisi whea o ni a inga na matue. I no fo aima. Ai arua i, mo o ne teini tola mai e ia, nai a inga nei e whatoa. Ai o mai ai tu watu i e le kei e ma mea umana e tauna te tongi le fia, le fia afe, ia maisi, ia wo i whanua wo leiro loa ia, wo ma i o a inga na ta roibene. E alanto e whai rotu la whono na polea le umi e te nufu ai i si whanua se a inga. Ai re sa meto tino. O te ime toi whoi mai, ia e toi whafo i ar whanua. I le ngai na le toti te una na i se vangai koa nisi ia i whole i ni nena whanelia o whanua, ia lena ia le vau. Mera, nana o toi pe ua malu ai ia whanua ia tu maoti o te rona ia inga na ua to mai whafunto e mai. Ane sai. Angale ai le chapipi le lato tula fono na ia makua ifi ama kuia ngofo fafo i le tuto whanua. O te whawhetai ai pe le tua ono tulanga na o listangata sa ke ke lava no ina wa fa ina famu ai e mo fra ke ai ia ma se mea. Le professor le ia ma se mea na sa mo le mu le ia ma to whanua. Wa lo te whai atua ia vai e te tala noa i whanua. Tasi ne mea le whana ta whangau le maria. Ia leo te tani atua alfe siri lea whai lea meo tono. Ma nei ana manatu lea. Wa lenta to tala noa nei wa ave le a whenilua se lau a wheta la ia lauli. Le fast. Alala pe lo tali mai ale e kare sia ne mai. Fa pele la to mai fa pe ia le taimi na ave ai ele SISTAC le soswani i le malo sa mo taimi o le misela. Ai nga ua li liu fai mai nga ave ma le HPP. Ia vai la oe le liungo tangata nei. Fa mole na ave le malo. A moni la tau tala. Ave sa lolo se la wa fe na ia fia me ma le malo. Io se mena ono le pe u fa pitola vai i manu yatas. Wa e matua foi le masani na au su le fono tele malua. Un tenza pena for metisia. Ia mai se kanisi e fai ana to ave me ano fa ata pela o le afo io le dialysis il mene le fa mai toto. Le tele na ave matua la me umani le la malu. O vai nga umani le lai o ave la to fo ila na fo ila na no ele o anga ia ole avisa o ele mele ile ma fo anga le fa mai no la unang a ese mai la no mele mo twa ese mai lo le na fanen fo ko sa la vai e mau pela ngona asal fai va le asal masalo ile tu langa le loan su ton milion ale banga le karesia le alau ave lu se la wa fe ya lauli le la te le no mi elo ngo pen fai langi pe le an mafuanga o le fasili le RTS ma na ia fasili mai na yo uso ia e to anga la vai
e fina le o lo fia ai e fesidi mai ava i mei le tana no elo fia professor fa mai o le fesidi kele lava pe o lava la se a se ka de kalesia le e ka vai de kupele nupi fa pe a fa le kongu ona o lea ua lima se la wafe le pihain o le long ia o te le lola iai po nang o te le loina ia api o le talana RJS ia e o te le tau talia fo le fesidi lea ai a fa pe e a professor ia la sa o le fesidi RJS e le dei lava le o le fesidi so se no a tupe la vai fai e le prima fama tu pe fa pe le o lava ia le tau le aseta le ia oi ia pe la fo le mai o se sina tulanga na la ina fama tu le ia le tupe na ale sumo tu miliona le na fama tu lono ina na ena i aseta e sinia tu non tau so todo miliona te afu ai momene o no atupe ya ai ona e tau te o po an sen fa vai on the monia na ele sen fa mutu ina pa fai ai le ona va ia le asetela ia o le tulanga na ia wa o mane ai le ia lo luinga e ave le e ave mutu fa so todo miliona ia afa pesa o le fisidi le sunga ya ATS lima sela wa fele behind o le lo ia longo vinga ia la fai pese finale sa la fai ia mai tilo ma nei ata to mata upu ne wa mata na ma nei wa o le vantau tu fatasia ia tu langa le fatata no nga maro fingo professor ia mau ai finale ia if so ia wa foi fala un longo tamama tinal la tu pokalame fai mai le sunga ia le to di il tatu pokalame ia pole tu la fale di il tatu pokalame ia fele metonu e tu sa e ova male tolu miliona le tu pe tau ona mau ai taimi nei e sa sina ile se fulu tau sanga tu sa la se fulu tau sanga o lisio fanua sa sina e na o la uli malona ainga ma ua mau me ai ma tele ia business tu ia o le finangalo na senga e de faite se tala to le foi ai ia e ono manatu le faalia ia a o lo lunga le e alo fianga professor ia o mea na leva ai e letu no i tu sa nei mea na a vele lua se lau ia te awa ia tō tasi a whai o le lua se lau a while na ave ia ave lo ia fia me ave le malo e whina le ai a whapena na ave ono se tūlanga o mea ia o whaavang whai whaporki ia o sa oila le fianga te siti ai a whapena lai mi milo mai whapea sa abatu te me COVID o sole se so ia to te milo tau sa o le mea mali te ofo au ia to le fefe le tua sa no professor o le ano fana ia COVID o le ano mani noa o te ni o la ua mafitia le tunu o la ua na o bia o maso so ile e la foi na ia nisi o fana putonga ma kalisi la foi e mama mata tau malo ma safo ma anga le na so ni ma ai le fa pena e le na se van fa fai wa fa pe moni le ia le manatu na ia fa pe le mauna fa pe o la sa sanga ia na ia no luinga la wa nga tonu ia le so ni sa o ma so sa le tunu ia ki o e te la mana tu pa fa yo e de umani do le man mala ia pe o me na ia de fa ti tsenga na o no le pa le mai ka de sia ia mu ta ranga tu sa fo ita tu le fa ma si de me de e fa tu wa to ta ti le o ta tu se e ta fa la vai e ma mai ba tu da facility da professor fa marurua le te sau noai ia nanga leo sau fatoru facility a Samoa ono barudima mai please to le foa e fai atu lava le professor se i wha amara malama mai le tura whanno lea sa pāsia le fast e winga le wha vai a o lea uta awhi mai le wha msinonga alo na wha o ngaina le hale winga o lea mea professor wa le matole he na e ia tapuna fo le se ni la malo le na bote ia bole fana o ngaina la le na o tu wa e o fa msinonga ta fa ia ta stores full a perila ia na e fa le o fa ta dia i mo le unga to a lo wa mai se
o tau fi lo lo winga ia cha wa ia ma lo ti lo i ma fa ma o ni ma la mi to e le sta un pasia e le sta un pasia on ma to fo le ta tu ta no ya la mtanga e le atore lo va to e le a lo va to sa pe mele ta ti lo fi dia sa mo no valu lima pio le fi si di finale po le ala tu langa langa sa no la o dia na dafi na po kala mina dafi ia le mele na le ta fi le temi nei o lai e lua la mele fi mai ai na ia po da tonu ala tatianga le nei wa o la wa fa ia fa li unga ya wi no mai o lo ta fi na ngo vinga le to fa nga ina wa ta la la uli na fa mai ia fa mai na tala e sengi no le al malo sengi no fa fatalai sengi no le al malo ia le si me wo man sengi la ona fa talanga le fa mai ia masalo la na lo fa talanga le la uli e sengi lo ia le mana ia fi fa no me foi la uli si telefone moto sa mo vi ngole tua na mua ta no le tu si o fa fatalai ia ai le sengi fa fatalai na ngovinga la na ba tu le fa tuanga ta o fi sengi o mata o pule wa ave fa msnonga na ngovinga la le pala fu me na i finda le tato ia le lo la uli ne mo le van si de fiere dei ele va le foi nei fa na ele va pela la mai ang mena fa matala mai ilu mar fa misnonga ma mai do fine pita fa vale ai tanga ta de me nei de ai o fa pa le tu no ele te ta fia me nei na mo e alu la venunga de professor te ta fia me nei vale fa me nei e sengi lo ale se fa mol mole na mo ave mata o pu o ai de e ma ele sengi le fo ile le an malo pe fo ia i bana o matu tau fi alo ia ma fam si do ke di bunga ile so skulu de ia na mai tali alo ia o la wa ia ba ia ta ilo ia ile te u eseni langono fam si do ma le ole a fa sa o en ve tonu fa ile te dia ele sende o no so di fa vai ele o le tu ba tonu le mo no le u pa no te ma fon tali fa ta fa un pa no ta fon tali pe a fai o le tu sa pa no ia ele ai la no mo to ma o se me lo ia o fa un ala va lo ia tanto lunga po se fa tu anga ai ala ne si ki le la ele ai ele fa un ai le fe mai le finangalo ma to senga le tu la fa le li ta to senga e ai le si o le case le to le fo awana na e fa mafa le manato sa kiu i le article tas o iva pui lua fa pe e sengi loa le speaker le mafai loa onga koe ave i le court ia le la wa mo mai ile le aikia le te fa matalatu le mo sa no tonu ya professor a fai lo fa mai le court e ka ofia i le media e le fa nga sei no ngo vingo ka mai i e le sengi le o le malo ia ele sengi full speaker wa a sengi speaker le wo mana ave mata apu ia or kasi fingala me lave ngai mon me le ele yo fogi ka ngakari ia ia wa tele ai ia o me a tona fa tu foi a ia ile le man malam e wa me te la ngona le sa o me le tona fa ia nana wa pe o le sia le vai au tu na ina le na tu ia fi le mana tu le me au di e fau de parti fau de o no to FC no ia le la le o mo no vai to so ti ma fo no lo i ma le ma speaker ia wa ti le se yo con wa ile no no nga le ta wan tu na ia ai o se fe au na va tu ia la uli mana to uma de e o ai se me a fai o le mo le do va to le e to su e tu na fondo le io wa be o fatu a to le o si no a to a fi me mana uli mana to a fai la le mo lu va to lu nga bo ile o ye fatu tu mo ile de ia le la mo fai lo mo se wa se o le se ni fa so tu la fo so fa vai o le fong tala ia ele sao
ia tasi ia uma de tamsilonga de ai mai o le mena tau o le mena tau na i wa afai ai mai ai te wa man ia de la nga ia le sai de fong tare luinga na ia ona afai do da pidi so na pidi mai lo le tamsilo mai fa ia o le sina ma si te dia mai lo le pe ande fo de tupu ia tu le ma la de ia mai si bem Wala fa mai e ka fia wan mena ka fia le fa nga ole mele ole kula fongo le nanga le le fa fam sinonga le nongo winga la wa matorian mena le fa pe mai e sengi lo fongo fitalai a fa pe nga sengi lo fongo fitalai sa taula na le tali ina fam sinonga ia ara nang kalia le fam sinonga nanga ele sengi e fongo fitalai ele sengi fo ile nanga lote loana na va veana ave mta kul fam sinonga ai malapta ia fo fongo fitalai aua ke sengia se mea e te loa e ave mo fam sinonga ia na la wa piliki mai na ia pena le tani na fesidia fena le a sambo no valu de male na mai ia ele o fanga ai na le tula fono na o termine se o fam sinonga Saulia. Nada si mele le fa mai de si mata poleta si a professor nga pa si le tula fono ile lufu no februari lua o lua lima sangi le speaker ile asodusu no februari ai sangi le ao malo ile asodusu balu februari ile lua o lua lima ia pela o le tulanga na ia o le fa soa mai ile tato fina le tato pasenga nei temi sa ka kaulava sangi le ao malo o le me nei o laua mai le avea ia le laua mai le avea ia le famsilonga laua stay le e ta ofi le se ia le sai no ele si mai tu o laua mai le ia fatunga e ta ofi ia o le nana nei malama ia wa famsilonga ia nei o wa i le se i ia le mi tonu ia te si pere sai ia e tawan fatat medale o ke ofo i le ao le malo i le sengi tu la fono e so di fa vai ia e fa le so di fa vai le fa kingoinga ia le manatu na le sunga ia RTS longo vinga tau mai ia ai malo si tu la fono a professor malo si tu la fono ia e si fia tam sinonga ele se marsi anga ia la to taufi ele fa mai se fato no taufi bo no uma mai da eu mai da ia le taufi ya be se ni pede se taufi se io o isso ia o melana então mal mai wa man por tam sinonga ia io la to tu te fai e tu sai mata yala ele famoso o non so le fai men mata senga o le tu la fono la na a signal speaker ia male fonftalai ia ai molto si le fia le na mo o le mata pu o famisnonga ai le sengi ko lua le na mo fena avele tusi ta o fila sengi na le ave famisnonga longo vinga na fa pe na sengi fa marosi ia longo vinga o ko la veala o la sengi o le sava vali io so tangata o faru lungo al maro ri ma ko ke le ni fa le tonu kalo fai a fia be ma tam fai ko ka ma fai ku ia ko ki nga ka mai kai pale mia o le ku avangoa ni ka nga se te la tu dali si ma tu fesidi ya professor o ke dava no maro si po yeah I'm okay se le mele le ma to vai no pe fai langi e le keke bu o la fa salau ia le po kala mele ta ya o le o vai atu nei o fai mele la to o fai ki ona le sunga ya iti tu lo wa iti wa ka fa korulo ngoe e finale po kala mele ta ya le wa ka pe fa nga le malia ya iti finale e fa longo atu o le ha fa matala iti me sa o wa fa anga le atu
Ya, whangau le mali e tu o hi leo so ia soalo ia o Samoa ia Suede. Ia koe a ngai mai foi sunga ia pulotu ia po le whionga whi asala nei pulotu nei a mātou i nei Australia i Melbourne. Ia o nei tu stala nei. O lea o tu malosi whaamanama mea sa o le tunu. Ia whaatasi e mare media i Samoa na tasi tu stala nei Samoa pe pāweke ano ngāru. Ia rau i loa le tunu. Au tu stala mai Samoa. E wā ngā ia le mea manui e le tunu. Me ia sa o fwere whainga al pālota. O le whesiri la. O le amo ke mua le wori ia. Tau tau iai. Mala lako kengi lea pese lako vai sur wha walanga le tunu. Lea lawa ke mua nei. Ma whaari solo. A le whai atu le mauta Samoa o vinga le tua. Oi Samoa. E le angana mea to whai mai se leo leo matua inga leo leo. E to te leo i Samoa pia whapea le wa. Wa ngā mele leo ia te oto. Se e sau noa tu langa lea professor i le vāle a le ai. Ia i temi nei. Wa lea matua lango ina le mauta Samoa vinga le tua. E ta tau na mai leo leo e wha ngāre tu la whono lea. Wa whaaleanga ina, le te mai tai pāle mia lana tamari anga, tua inga wa whai, wo o lava le FBI, wo o ne Australia ni leo, wo o ai le whaaleanga ina te mai tai pāle mia le atunu. Ia au fia me o le te mai tai pāle mia Samoa umma, i le nei, pāia inga wai nei, na sanuanga lo whionga i, le ke mūra wai e lau vanga lea. Pam sa e whengo whiam sa o reu man sa upo ia au laki o mea ia ala la i le tengai ngā rea. O le whengo ia i mea na tupu ma ua whatupu i hoi nis. Sa au la mana o na whaitete ia i la tau nei whaila whonga whapene ia. Pea whapea o le tau mau whafo. I le whapea na e tu whamaunga pea o le ainu whapea. A ia te di e arua i insuinga pe te utoi o mai foi ia sesi poleana. A ieni mara si anga loa iei pe awa pe ua e solida tuna funo le. O te o malmala poleana mea lai si nau mai ia rau tu sala le whafoa. I fōringa mai o lai e te tonu na tu e reise mara si anga o ia tātou i leo ia mara maroho. E o mai la tau ma au le fight ai ia whamaonia ia tua inga mansori ngā tūla whonu ia na mai ale ia te sawa ene te tari le ia ia mori ia whaira vai o nei mama o ia rang me te pole ia whai fo i lai e le o amitonu ia whatino ino la wabanga ia o lewa e au lape o mana whatau to mo i la tūle e whaia ia na whonga whapene e mo le o tautuanga na na so ia la tu ia ona fōringa mai o le wa tabilo solo i tua le ia manatu fo ia ile tau fai ina ia tai ese mai ia le fatu o le mita ukure mai le ile marsi anga le ia tato le malo Samoa ia mutu fo yo msala runga le e malu ona so tu ina ia parbia malang kapenet ia le sena o le mota ia o te fua ia la tu ma sa tau an se sila i le mulia o le ngalu me fafu mai tau an se sila o no umma le o ye me le tu le vo o ye I o la fio me o me ye a nei la vai so fai ia na fai la o na o ti o toi se fam tia ngana o fai ina ia toi tam fai e suka sana lang wa se lang ho ile to fa ofisi ai ma va di se ai e ti yo ya e le ma ya nala wo o stoi no si so ho ya iti ya palot ya palot ya mo to ngatu ya ni la fonga I si so ya wa matua no to le anga tanga ne ya iti ia ai papela ke mai si iti le fama no le ia to kala me na fiang le tanga ya palau fa pena foi le mawala tau ave le sunga ya pulotu i la vai nga ia fu lo wa le lo fiang professor man maru le tunu o ka ele san
Mo mia ko ka ere pe mai mea nga ko ke fa le tonu wai. Ia pe o le tasi na vai nga me si de otari. Ia o le ala te fa longo tu nei da tu fata tanuanga. Ua makua fe lafa. O matua fe a wa e o fua pe o se me fina le o e ar fua o ai a fata tali ka lo fa ia longo ma leo le omina fa le tangata nei le tua inga ma nei a wa ika ngi ai ngai leo e le tunu me chama tu fafu o le ua ko le mea lau pi o leo le ua ko le mea lau so le o ai ngan venga leo mo me manatu le fa vai ya se ave foi fai tionga ia le ia e ringi fai tionga me nei wa matua vatu la vai la tu mo tua se le tunu e o foi a fia be o matua se le tunu finga le vanga le fionga te mai tai pare mia ya le ala o sautu la fono era na me o le anga i roi sa moa wa tanga ta sa professor a sa fa pe nei te mina lo sa moa ya me no fa lo mai o ka me ko ke aku ia mo sa sorry ia wa me ana o ia i vai tarsi e unha foi metu e unha metu toi ma fo ina tu na fo le ora unha ngana vai fatu sala fa sala la e se tau ai te mai na lo si tu langa o se a penga voi le te fa ma sesipe ia pe fa au matia i voi se tamari anga se si o le anga va ia na e lo le ide o tu la fono de la o ki ya ide tu na na ai de tau ki fono na ro ia fa sala na o se ona na fa e tamari i fono na i fa sinu manga ona te le na sao ile fa tu mina ona venga e se tu che le na tu finga maro ia o isi o nanga o mo tonu le tu o ya fia ia fara tongo si mo tima mai kalesia i nene pe o le tawana na o le mama ia o le so fa ia mresi me o famana tu tuata tarnoia ia e tawana mo mua ia lo ma fa se tu ia e mo dia tu ia lo me na me mo ai le o mo mua o famsalanga ai tua ia tu o mo fleu masia siwa o muteli o msale pa ia o tele mfaina toi fa ma po mai yo o le mea nana fe ia tu le tu langa le la fa lau dia nanga o le mea wa matua tali tonu mai tangata i lau fa lau dia alea le loa mai le ana matua tali tonu i tala e fa matala i la vanga dia ia a mission mene o iwa ai leo ni Australia o vai atu o va ai ale ia leo ni Australia fa fe professor ai vatu ne tangata mo dia ai e mo fole ate se mala tu ina na fa mai tai palmia la ko nga kulanga o ye tangata ne e ole ia o mo tu fe ole ia una pe wa pero la modia a ver la modia ia e taniana to ia i morianga mai o meni e pe o de tawo o meni tu lai mai me se foi mo si o la si e si fa ngana o ngana de tau tu ai mo le tu ina ia se da mama fo din fo le ia va tu ala e o ni e va tu se e se fa tu nga ho le man tu nga ona e te lo la wa e fa manu wa ia le si o so tanga e fa te ia e fa tino da lo tang e pe o de na le na sa te no in tau ku te le o na tu o mo tu sim fa mo mau le na tu te lo tu stala ia na tu foi tu sim na tu sa na me o tu fa le ni o tu fa stala mai e o nga si fa so ai mana tu mana onda ia fa te fo i so de tala to fa e no asi ai ia to te wa le upua ma to voi the word is the most powerful thing si le tu no ma no si de upu na lo sia o nei mo to e pana ma ai le pana sa ai mo to ia si o mai ma tu voi mai si mo fa na le se ta wa ia tu a oi le ngato
o ainga ia au ia kalesia e misi o lua mane tulu mane mele o tato wai ni fo ina langi mele pisima a ole me moli ia le mo ia wa te ia mele tau de visini it's the truth versus the lie mo tope le lua na ia tele ina ti nana fina le nei lumal famisnonga awa saua famatalanga tua inga i mafua tual pokalame lea ale tauta iai vai lena na faida famatalanga matua te lea famatalanga o tangata nei e fai na tatu pokalame ia ai e lea faina la ia tia o tulafono nea na ua vai te ne le fiki ma tam fai faalo a taua solo tangata al mea moni aia tato vava ai le teimi o la audi na a o lona mata pur famisnonga ma vodo na le mele sa fai e la audi vinga ia Samuel ia na fata tali famisnonga ia le na vo me ne pokalame lea ia le na tato vai ne o ke ia wa pale va ai Haiti pale va ai o ia Canada pale va ai o le pokalame le fiunga fitalenga ia soal ia awale vana pa mele va me te le fi ta o fa o ta o pokalame na ngai pokalame le moto sa movi ingale tua ia e fa ia singa asa e de se pokalame fina le mo mi intanga ta kala pepelo o pokalame fatu el me sa ia o tali to mulianga e tatalo pe mo leo ia lava ta pena a vatu fa le o li ia na la to lolo la ia le leanga mo me o le fale anga o le pale mia o le tunu ia matua ainga mo tua ainga le ini fa vai professor te ile po fa un longo ai ia matua mai fia me o limane na mai o lunga o lima foi na te tu o la ma video na fam talanga la me le ta mai ai ia wa ta mai ai la to fale anga o fia me langa foi el fainga na la to vivi i fia me tu lunga na lau mana alo tu la lo no matua tu e mai lo tu e faiva matalanga tu e tu oi lalo ia I la le wa anga ba ai lo leo e me avatu ia fia ba ai ia le tu no wa ia ana fa pe o le fai nei tu ina le fai ai va pe e de o pandemia ia I fia me tu so ia pe le pandemia ai le tau na fai ona ia me fonta mari anga o stanat ai tu ese ano ta pure o no tai sa mo on tai ta to ele se na mia na o pa mia ne tu ai mai pa dia ta tu mana ta tu te pui o a foi ne se sengo ta tu mana ngona ai ta te fam de lom fa ma pui fo i te ma te pa dia ya le na mo vai tu ne ile te do meni tu o fa no ya ina mo fauto ngai ai na iso nei mala tu pa fine nei a va pe che wa mo dia ma mai la tu e ile ma tu foi there is a financial in financial sanga no ile se situ na ko ile e tongi se tu pe po ya la ia a sa tu wa ai no tu pe a si ne ia looking at millions kongwa ia o inga ka pungi ia ma de ko sai ma de fasa laude mai sina ia ai denga cedera o la ia de fa pupuna sina ai to cede mana o ini tulang tan wai le ai se to fa ma ma to fa se tan la ia mana nganga ma de fa so ino nganga le ina ia o ne o tu danga fa pe ia ai ma ku ia ma sang fa ngai te le o nganga ma na fa nei tu le ora fa nga fa o lo tau e fai ma pe nga sa ma duai te fa o le o ti so se o no ma ti dia o i fa ma nga o tu la fu mo ile de e me na tau na tu ma na tu ina tu ya na o wa fia tu me so ina yo ya pa no ya e ti ya e te si me o kambe ke vai mo ma sangi professor e masangi lei ia to e tolu ala o di fasalau ia le nei to fa ni se di Amerika ia fa no sia to sa to lo ai wo lo sia nganga le lei fina le ia a lo wa lo se le mea ia o e vedi tangata u ala tongia e sa we a lo fa le tu no i tangata to tarsa le ala te to tala te le se vola o Amerika
le li ale ne ya mato nei ma le ko lua le ngiusita ya la te fatalitari ko kiki a o ia ile ma do si anga le anga pa ia ya ona va ai le ta u mo mea ma lo si o tu la fono ma lo si a Yesu ma lo si foi le tu a professor Io. le fe mai mato Samoa ono valima ia o pokalame a pio mo tua pe la mo si un fa longo at o le mai le mai Samoa ia o le ola toma ma tu la fono no mato eta la paunga ia o la te va ai tu la fe wai fua ia o ai le temi la vai e finale e o mai ai tu la fono ia e le o pisa la vai ia tala ia fie me temi nei mo ta taua ia e longa te mau a professor Ia ere o tama malisi me e au nga hon ia ma tu fo io o tu inga le ia ile maniu o le tamaita i professor ia sa sesvo ia o tamaita i o tatu ia o le anti o fo ia o le uso o le tu fide o le tamao o tusi ia matuala o tamaita ile ia le o se sa mo le o tu fide tu langa sili le mo lunga it's probably the most powerful woman in the long in sebe nei i tu langa o tu fide le tu pu mai ne ai tu ai nei ta tu parvi se o fa mo ke le yo ia la o to no fo ne to ma vo fa ia te dia tu pa tu ni ia ta si ia ise o nga morato ile fa nga ino de fa sa la ia ala tsoise se mau ma se manatu ma se fa ola si strata ai de ole awala tu ni awala fo de ole fa ola tu ma fa si ia ni langona ni si ia mare ala i ma ele o finga longa le tu mo tatu mo ma tonia ni tata no fa mta pule a finale a professor le na fa per tala le tinale wo lokane le na fa taluina le fa pelan tala tia polon fa tia ia fa to no ule o me tia por sa na professor tu ne pena le na wo sa ne le a finale le tusilia le ma fuena mo le ia lise ia o le foi ia tu ia le ia ni po fe mo ia mo me na fata no ai mo meu mo evidencia mai ave e fa mai le o me na to ave fams nonga o me na le te masal saloi fa mai ia le tala le tinale fa mai kia polo no vinga e tangata le tu me ne e ele ki Apollo le tu mende le la to te mai ai le fa nganga te mai tai pane mia wala to me foi na fai a ta tu le epa ina o tua ia foi isto ina le tu si fina le na o fai ne mo le fa na mo le na mia ave le tu la fono ave le tu la fono na mia o ma terminei la mamma la vale fiona te sit anela wo ia fie men e tanga to le tu o men ala ele ia fie men de ason tu poi men o le mena ne fe no fam talanga e mo e faliaka pa pena foi de que ya Samuel ele tanga to le tu o men fa tali mo le tu nei fam sinonga po ai le tu o nei mea wale lato tua inga le tu wa i le pule ele hero tat pokalame ia ale fo fai tua inga ia fia me ale ai fai mai le ele tangata le tu o mene ia e so ia ko ke ta vini ngon me finga le professor so ia ko ke fai kau fo mo le o ko vai se me se mo fo ia ko ka wa o ko so ia ku ia fa masingonga professor ia te tero fa ia ia wa ia tua o ia me malava ele va pela tu saunoa lava
Ia le le la wa matana mo va le o matua o ira o ire ai le lo ke bue di ke yo mai le ke yo mai le Samoa le wa safa solo ma salo le vai ya so fa no ku wa yo e ka ma kan ka wo ka fa ko esen me le we ne so le ni ma fin ko ve se ia mea o kali le o sa ngo mer kom sino le o le ngaru o le si mele na fa ma fina le si tau fa le anga le nei o le mele professor kasi de me o fa no longo o le sa no anga longo le fa pe o la to te ngaru du ma le la me fa fo men na le ye mataunia o le na fa ma le si sa ti ni le e ai ia leo New Zealand, Australia, va malo, e o engaru due Samoa. Ia atonu na le wala to whanganga sa nuanga le komisina leo whapea ni leo vina le ese me ma leo lau Samoa. A o leo lai Samoa lai whaid sa nuanga le whionga le komisina. Ia le whina na fsili e fwoi le si sa launa iai le satin leo whanong whenanga interview. Dan manin no fam tananga satin e ai leo mai atunu ngaru due Samoa. Ia e lim faina tali na ia pena tala no ala leo na lim ta pule ta ule le vivesine le atunu. Ia fa longo lai fam talanga tangata ne. O leo mai fa mai e mai ta fa da nganga na leo. Paulan mesidi. Ia malam lama le atunu. O la na sa or sa noanga le fionga komisina leo. O la to te ftutu na ia ma leo mai fafu mai New Zealand. Leo la ia le whenga venga i finali o i Samoa. La ia le whaabao atunu whina. O leo na le min mai ele. A le woa mi milo pe fōringa mai woa sue. Ia, vai la o me whapena. E ave umanu ma whamsinonga. Mo lato sue ni mea ma. A la to te loa. O le komisina leo ana sau le upu. O le komisina leo foi whawinga ala na whamtalanga. Professor Saulia. Ia, o le mea lai e tau whaatata mai le komisina. I lalo ai o whenga inga ia tātou. E whaipaanga lawa ma le tanga runga o leo ni sina ma Australia. E o ai Amerika. E o Fiji. E ia le mesia tunu ia. E so ta ia ta mana o mia so soanti. Ia a misela ia le keisi le fusion o te tonua o na sota. Ia le ona tau pune fusima ale e le mfai ona fa lawi loa mai lawe tele ho ile mtanga runga me nei ona o awonga nei fa tino sulanga sili ona fa li dolilo. It's for security, and it has to be done in the very secret aspect of the woman. Pero nela na ai ite au ye se o tele pole i tele usimo tuenga na ye wa na manino ye le saunga ye ale al komsi i le mate ngai le New Zealand ta tu ma fa ngai no le unanga le ana eso tai na to yo ma ti no ala so tai la to i se meta no i se la ba a pe o fa nga se ngala ba ngale le bidia ia le mo fo su pe fo ni wa tau le ngai ia ade sau nanga le fionga de finale de komisiona leo na fa sa mai ia la e pe fo ni mai wo o la vai inga venga leo e finale de so na fa lo se le pe su enga wo o ia le mai o fe ne tangata ni mo kwa pula le ako ia la tun matofsili muni professor ia matofsili muni o leo sa no ia le fionga minsta ia olo e tu sai fo i male fai se come su e il peso o il pao ora sa no le fionga le tete sidi ia che le dopo le anga le lo so o tu su e na ia ok le ciao o le ciao eu tio fori whatever kusarmene will find you're now looking for a scapegoat so no tang fai su ese wala ho ide e la via i mai ia ma e po
o isi ono tua ia wai o ia the buck stops with you o le puani ko suenga o ia le fai mo budia ia ma tu kapilit ma ina lo o le mena na tio foi mo tua ia de mana mai pela tonu de ganga e faru e foni super wa tonta ia o mai fo o le fai una o ia le fai o le sai di se tu ia fai in sei fai ia ma jo fini o forfolanga ia le fai mai fa pa u super sen ia o nanga le afia la mari pisi ia o fai nei la o ko ia o ke o nga o le pisi fa solo tu le na tu welo yeah, well, I don't know. So, sort of a it's something having to do with the process. But infrastructure. Wow, my pay if I dare you. Yeah, man, I know what you told me. My yadi put here, and I told you. It defies logic. There are a term. Even they were either into tier or tier. Ma tau tia wa le fai mai lauri. O hafi nei e fia tolus full tau sanga e lese e ola fa solo ato. Pi le tau fa pe fa le tonu ia ngalo ia lauri. Mo po kiki uma tangata. Ia ma se fa le tonu nei me tu rai mai le chapipi. Wa fa le kongo wa tu rai mai le fasa. Ia pe le tasina vaenga. O mera pela fa matalanga. Fa fela le mea fina le wale famila uli le sa mai foi la su e fa pito finga le forensic audit le nga mai fa pe mai su e me le professor. Ya tato sin muni le. E ono le sin muni. Professor? Hello, Professor? Yeah. Pero mat fasini muli na Dela wo mai do le taimi dia Mike. Wala ngona mai ya. Dela wo mai do la le na fa mai o lo su emene. Ya ale fa mai la oli wale mele to ia la oli ya isia me fa pe wo uman le ya le la mai le fa yesu. Pe foldinga mai su enga ia fa ia Tene malama professor de sa o nei mea. O len tato whaatali lenga mai su e mai le vai teimi o le HPP. Po ani mea se na iai mene. Le ana la umai pa inga le ama se mea se o whai le HPP. A leo mana o olo su e ia mea nei. E reo lewa noa le leile mai lo li poti lea o lewa na su e. Ma su e mai tau mani teimi. E reo se mea le leile le whaapea mai olo. E su e atu loa ma le whaatau sanga le nei pe. Ole se senga ole avanga le mai le forensic audit ia mar comisi onor comisi pe ole anga I tonu I le process ia mar fatino no ngado nga mesala ole maintenance ama me umani pen I pen fatino ne me pe ole sawana ia ma fai ngala le na fai wala I no I le tūlanga nea I aset le ua tele na awhai naila I le tise. Ia pe o le forensic audit le so I whaunga ino tupe. Wai pe o tupe le ala iei le ale sa wai tu nei I le musempare sa wai le observan le o na sa wai la whautalanga na o la esa toe ta pa finga malo ia matanga runga ia de susu isala tu tari ho ia I sini na sia mal mala maila ia le audit the forensic audit then la tu ia de ia wani tu sini ia lo nunga o tari ia whaungai no tu pere nei pe o le sengala na ia le babai ana tenanga la na ia komisio sue ia ese I so e lepo ai de o ba foi na peso pa o da fanga runga po o ni sama na fai unha ia po pa ia po mercatelet
ia o ina tuna e tasi au ni mai foi tu ai solo si tu di si tanga te whainga ruanga ia i nei mea te ni o mea o whai unga whai leo mafuai mafuai na tuku whafi tau ki nei wa lena a tu da ia rei pipi ia nei te tu ia foi le ia whai te me te ai de whape de pasai ona mafua la ona nei e mautu foi whaai le ia mana e fo ia sta ia mon tai ia sana tonga ia mau nanga ese ma ani malo ya fim tanga lo ile i nei tu ia do mo foi ese mero tu rai ia ina komisi suede ia ero nunga o ite ia mi nunga e asi e bolo tonga ia o ia me uma ia o le tali lava o le parota te foi parota la so sa no ngai fai e winga mele o sa wa la o di pe foringa mai o la to le sa ngai al malo mai de temi umi mai de fata o sanga me le fto mai nei la to tau sang muni nei te e atu ia fie me ma le malo nei a o la to la va le malo sa vai le asi se o fa matalanga e manino fo le fa fonga o ka fa male me le o fai la o fengi me malo mai de fa sau le fa kau sanga o kokun malo ma miskan malo ma nga kuli la vai fie me sau do fa mai lo ki e ia fie me ko so ke anga ia professor ke fiu la vai sui e sau tala vole se tu lo po ia o le sau po uma ia le la o pe fo de ngai vole fie po yo ale la o mana o ese de e na fese sai al vele ya ala tu uma ona tu foi ana pa uma ye fa o me tu pule o le o tau tu wa igual no fa no longo tu al pero tu dai mai era o na imaro si ya e la o di fa palot e to yo fa palot ia o te rona po o feo i sina ngalo te mate pa bia mi se te pile vore to suie fo ia male la fore fo tanai a ro mo de yo tau yo a wa fa ai fatu twai ia o ro mo dia e de pasir ta fa tolki ale se tali me al pesidi de al sunga ya nasa a vai na lepa to le fo se fesilia tu lava ya professor o tutu unga ia o le faipule poliai i le malanga i fafu atu sa moa a o lea o toe alu i le vaiaso nei i Amerika e au mai a la tutu siriru ne ase sa unuanga i atu i ngā te ofu ia sa no professor nga sa o le mera te vai atu i pe asao ia o se tana sanga wa o ia na ua te repo ia nau taita i i le suanga tupelea ia po ia foi dai tono komiti le wa la fa tanga le famisidonga e alu i suanga tupea le fasa ia la uni mala tau dei fa fona mo le e masina it's almost a month ia pura on saulo la ia na tau mai a famisidonga lo le si vai ia ana la fa tanga lo ia me ono tulanga de bo beio fundraising o lisi ta pu de o vai tu do to tolo tua ia le famisidonga o la audi ia se puat le amtanga se puat o shot i o ta sanga o no la ta vai pi mafu anga la ia o no le sa ta sanga ia lo ia fu ia la tu a misela e o va si o le pa pe tele ni si ana ta pu le fa to abandola te binna si le pa nala ile mo so mo wali na utu ia ele faina na le ia wa kisna ia no ia le tu ma wa kisi o da wadi ia le tu ma wa kisna e fo i mai lo ia fuda ai amatador kisi ia be ia le fa mo fatanga tu no me io so ngatu pe ia pa wana vai o te ro po ani simbe o fai una fai ale samsimo ai de o avesia mas moria o le tu mo uma moria
Bo, ia lewa tali fasili le whiunga ia nasa vai na lepa. Ia o le tūlanga na. Si tu e fōi ai tō sa mai mera i titia lea. Musua la vai umai le i. O le whai mai anma tu vasenga. Whai mai a le whai na mio tonu. Tali tonu se ilonga e pē le vai. Tua mawhai o na whai se solo te te e a le tunu. Lea ua whai loa le state of emergency. O nā e tapu o le finangalo na finale a whaina mea tonu. O le ua whai loa mai e le mālo o le state of emergency tūlanga whale tonu whawhosei. I le whai whanua ina mai le sunga ia RTS tūlanga lava lewa iesi tātou menti teimi nei. O le ane sa pasaonga mena tūlanga whawhosei i le PNA ni di wadvaenga tu Professor Famole. Yeah, on the proclamation of emergency, just so the mena le utamai on alana le ta o state of emergency on the o afia sa mo ato le pena o inei na o polu on o polu de panga tia tia de pe o power o nei o sa vai nei na mapu puia ia fire sa na nei sa ngare bu ata so au nei le problema toi ma fitia ia afia toi ma nono ma polima wa de tai ma e la tulanga la na ye a fai no e o se fenga ma do tulanga le lu e fa mo na na ia de wonanga ma de tupe ave fai la me fa tau mai afi o mo wa de fa no le fa pe ia fi fo de ha mai ni sina ia ma ia e fa te tali na wa fa si mi spare parts de ona o company na o sia mi sia fianga ma o lai o company mai apani ia tau umi la titi na o fatali ia mo me parts manga ia almena no fo no de i le me wa ile va se de afi nei ai o le be fo nem so tia le anga mai afi sianga le anga mai ia fulo so tene io afi to fa le anga o man se me tsine no po ia lo no inga ya tangi ia i le management a misena o lunga pu le ngai lunga wa modia o nalo i le pulisiri ma ai pe ia mar po ai pe ia o lunga era o lunga i lunga mista ia fai ma me tona na ia pe o tulanga la na ia le faman mai no de emergency de ia ele o afi ele tulu ato ai ona na o polu de wa afi ai ona o sa ia na le ia pa o sa la se fo la wo fiunga professor o le se tupe wa tasina me ane fai tio mai ai ia matolia le fai mai le HPP no ese le ile limas fuliones fulmilion ale plofiki ale IPC fina le fataula me ia pe atupu mai ai de foldinga mai o le se tupe ia o le mena wa le pulia e o se mai de su senga maringa na vai na ia tupe na na fo ia aduanga masani ai o de siaki ale maintain ale maintenance mai pena ia e de umbia na alu ia fa pe e toto sanga ia na fa anga solo mai fa ngai no o tupe na to e fa pa udaro tau ia te ia no na fia ngai fa ila si umi o to fa ola tupe le mai e afu na tarifa afu le tupe le au mai ile tise ia mai tise e bo mai mar se fa fo o le tupe tumsalo te mila ni ia wa tau tatu tasanga tatu pa i tatu tona sa so swani vai mas so swani wana pauna se wale no ma sisi so swani le tamai mo IPC ale ia no ngai tau na faise no nga tupe fa tupe wa o le wa ila lole ia le ai tara wa do ila le tara wa di to fa ya ni sino nga tupe ia mo le tene o tolo lo ala po ai fu fonga lo ide ya tu nganga na le ya o komero we were resting up so le wa fai ia ana sa ona sa nang te sini ma ia uma fo ia
pe sa vai ne vai aso le ia pe polo e ola sa vai ia le lava ia tala i ua whapena le tūlanga le se sa noa lava professor le tūlanga le milionga le atu a mai fuilunga le matfasenga le milionga le na walenga la komika mai le pilionga ia le ua vai aku wa au kia le mea a le lava ato tana noa le milionga le i kanga kaua oso kongo ke fonge professor o sa e fiwa o so kongo si vato tat si muri le vinga de milionga le ata le malo lava malo LTS malo Samoa ono malima malo le nasa venalepa pale me tonu ya va pe fo mato autostosi ne taiao ya after tele mo manatu professor so le pi ese tanga to oso kongo no ke fongi ia ora foi ele mo tia poro ya le medana to fai atu nanga ye fina ngalo ye na batu le media e fina ngalo le atu no o me e masano na to ne media nga mai fa o le tato power lua o ye ese manuia ne media nga tanon fai manipolo ke ki professor ia wa foi mo to foi o que no mo tino foi por la tonu a le la o mana ne ya le me le ai ma se ne ya ma se me e te le hale ia le ngulu le ile su wa ta wan ma mala mo ne be ia mi se lo ton ba ta fa ta pere la amatani le na ia o mai ia tu pe o na tu pe ia o mai la fonga le na ta fa i wa na tu tongi la fonga ro ia mo me o nga ruenga mo fo nga le na ia i me pa ki ia tu ia le na tu mo ni fa fo se i me fa ki ta u ia au te lo po fa nga le tu pe le tu se ni le fa nga au te lo mo ki no le siko inga me kupe mo le a me se tem fa pene le fa mai a bato tu sia le sunga ya RTS manga kua fo e de to ia se kala fa po por tu pe to le former professor o le wa fa ele fez a foi na pe o tu pueni si manatu e to te ona ele mafu anga wala ina le fez sa fa tu pe ona mela ne no vinga ti mo ni mai ola la banda na va e lo ia me tu ma ona ona o te le fa tu ia le la o to se fa ia e tu la fono fa economics e meta ole the elasticity of supply and demand e pura elasticity mena tu se to so le uni ne ia la te de ia pa e ora e bo uma maros ko men to so tu nga mo ku me mo ma ne nera ngaro nera wo le fo stretch la wo lo la banga na mo la elasticity de la ko bolen fa you cannot stretch beyond that bo mas o le mo ku la le la ku po lo fa fita u le le la wo tu po lo ai o ilo e lu ne ta sanga ta tu pa si la sa ya na mo te fa si no nga tu pe fa tu pe vai ira e mas tendo fa que anda no mo to e mo to la do su limu milion na de no mai de ira you toxilen ali o fa ile mana le fa tu pe fora ia alona e tanto e mesi mo super mai nga ka o fila na mala vale le si mala vale le nga fa ye olo ia le la wo mika me mala vale ia la wo le vale le du o le mena vetu matu fili muri dia professor fa uma tapo kalame ia le wa sa un dia tu fa nga palot o le ia wa mato mau o le e te palota e le tangata e malama por kiki ma tangata e ata mai e ta wale tu malo ia male pa ki e ka unga le tangata ia ave mo mena e dua vai de fo le tangata ai le pa ki de vai la fesidi vai anga lo fianga fo yo le tai yo vang fa yo le tau tua ia lo fianga fo le professor le tamau ai ngai mo mia de tunu
ia me se foi le professor le to famanino a la pat pela ofisidi mai la le fasa de ngai ma le HRPP na so ma ai e mala mala mai le tunu le ta u o me ne tai tai ma le fianga ia dokta tu le epa o ia fo mai tu la fono o ia fo mai porkiki ia o ia fo mai te mai a tai tai e le si tu le ia e ring fo mai e ring tangata fui nai le aso fau tuanga i le tunu ua o mene, tasi nā mea pe e te tau lava na matu ia mana manama pe le tunu li fi naunga lea, pe sa ili masisi whai ngā mano. E tato te o se whai ngā mano, lo tato wa aine ni oki on mere nei, ia a o lato tai fo i o le mōria i whamasinonga. Pe tato te o se whai ngā mano, o i e se tai, wa levan tau ve mai sa mo se tūnanga manu ia matau leia, ma tali tono foi le tu no o se tai na to fi le tu sa no lo fe un professor e fa un tapo kala ole se fili ngai ale tu wa ia sa ame foi ia te mi ma to tauba ale na tu lai me fast ia na la go se fi le tu me to mo fai ai ono ni no se fa to sina ma le mo ma le tu for langa for le i mea e ono tō sina i no to ala ta te no le lava e le pai nei ia pe o tūlanga la nā lonu e mana o mia le o ina o le apalota tātou ia palota ma le tutoa palota ma le manino le manama i tu a inga suita o vale o nā tūrai mai e le to ia uni to tupu mele tupu nei ma ia faa ma ia tau fo i tu malo ia fili mai ia sui e ma fai ona mai sa tino da o manga mo man ia e pe tu malo a o tu wato ma sa o pa ki e wai io ma pa ti e wai ia wa e tau wa ona malo lo si ma ia pa ti tu dai mai ia ngai ma de pa ti fo tu dai mai te kai malo mo ia vai nei fo se nga tu dai mai ia ai malo si telefone malo ia o mai fo nei la ia o to o foi in tu langa fo i tele da na deficiente tele de la tu dai mai de no tu dai mai de na mai del mana io de nei malo si tele ia tu de man he cha bipi de ngai no malo le wa de ri ma mai se do nei mo ine le wa ana fa pe nei e malo si ia mo lo ma mo ine le e le na a pe fo is swing tu dai me tu dai ia malo si fo ni tu mo ine le na ma nei do la ia na tu fo ia re wa ma sui tau vai tu dai mai a fa na vai sau e tu dai mai a wa e tu ngai a ra su le ia wa ina le zai mai e fo to fa ma fa tu tsanga te mari le e le fa pe wa ma le fa tau nga vale i pu le ngari fa pu le to tele ia te mari in fai la una i no tuo mo sa e le to fa le mero fa le tu nga ko i to ai le fa pena o na mai ma na mo te ai le o mal mala a mi se la te ni a fa ngai do po sa la me ma na a mi se te pena ino o fa vai the policies ma mo man wi o tu o le tau o la o le sa o filinga mai tu ia ga to wai o le au no fa no tu ia la wa kina mai la au de na o to lo tu e o fa senga palu ia ma to ra le wa se fina o le wai se me sai ia o le o le man ia la fu ia lu winga la e ro te to a le fa ia va se ma firmi e te lo tu e mo ti no ale la le ta fa tu per passi mo ine le no la vai de passi no mo lo se tenga parot o le merana wa no bo beto ta pena fas e to le foi ia tu le pa mo vai io e se mi mare sa pipi e le mena o tawala o se lo la e po le sala se va na fiende si un la foi pa me fiende o io fas ana voi me ia e ma lo na tu fas ia na voi me na o na tu fast ia e ma di foi di de voi ia le umana fa mai olo o la to na fa vai de o la to la mo tangata na fa o olo na amata mai lua fesu mo le ono
ia nenga sa ia laudi o le skala le tele no mai laudi ala fa le tele no mai ia olo vina le aso na fa na wali tama ala tele no atu laudi le aso na papatisi le tama todi ini tatu o ia mea fa lo ngia po ai na mata o ai o ko uma le fasa o le anga sala o mana fa mai le tua po te fa mai le titi pe la po a pa wal me wa ave se o to ave o to i de tu langa pena ia ia le langi ma se o me le dia so ia te fa pe mo ina mata le fasa o me amonia o to uma fasa ia le to hoyo le foi ana na ginga i saunanga fo ia ana lai tu ia i fa pe mai i tamata ia le fa pe mai ane ini ane se tina la inga ia ane se tua ia o la ia tina Professor ya tu fa no mai la maru le tinu ne afini Professor se ia me so meta to telefoni de ma no si tenene Professor ya o kapea ko ki ainda vasina a asa tato tanwanga ni yaso nanga mai lunga mta pun nei wa fa funga anga o to tamama tina Professor ya tau fale tonu ma tato lenga mai sa moa on se le titi me tato ya tato pokalame mal Professor ya tato pokalame me le fianga Professor ai te mana o te fesiri mai me nei ia ma tau fa so mai lunga tato fa mara lua tu lunga tato Facebook ya si sauto ia to tai de sunga ya inu ia pe le tanga i lunga mato YouTube ia o le tunanga lo mana o fina le langa vai tu saua pe pelo le saua ia tangata ne ia wani tu se tato por finga pa lo tatarwai ia ai se tu tam fai atu al Professor po fa uma le poka la mena na fionga ma mai pene no fon sai mai tasi de vaenga na FFC di ai i le vale o tai a wa fo ma maru le tato atu no le o tato va ai tu langa wa i le se mea o lilo le tato va ai mai le fatau sanga le la lima tau sanga o tu la i mai fia me ia me se foi le sunga ia lauli ia le ala pe wa alo le sunga ia lauli pe tau tu wa i mai o i le tamai tai pare mia ia ai sau e faina na campaign ne amata foi tau fa se ia tato ia le faina o le lava i Professor e tali tu ai ia me se foi la so tai au tato aso tele me le fonga te sidi ia ai te tasero video tu le ai loa ia la fa mo tato pokalame tasina tu nanga de tat mamaru tato tunu faftai te le lava faftai le anga le ia e lo sila pele le lo famananga le tu ni to fa soa ia me se foi ia le nganga lo to fa tasi me tato pokalame ia oni tato fa vai tu langa fo le fa pele to te va ia tu i tami longa la fa ia fai oni popole ia le HPP o Samoa o lai palota o tatou ia fafo fentato o palota i Samoa al mele fai tangata i fafo mo me ta o fato sina finale ia le mamado le tunu ia ele o te mi paual me le HPP ia lava papale o me fortemi le foi sa tato fatinoa ia te mi na malanga me le fionga te sidi ia sa tato o me tu langa le na sa fai lava tu langa le lei ia wa lava mo tato ia no foi fafo ia le mele tava ai nei whainga le tai le whāso tangata i whafu. I matua i sao ai lato pēa i nei tangata.
mo le tupe, mo le poto le tangata e whaanga le tala e mo le tupe e whai eia la tu mene. Ai le ai ma se la tu kia i ai. Le a tātou wa ai le refe whewhia nei tangata. Io e, ia tātou sai. E sau wale teimi ai, umanon whamamnama mene, whamasinonga, ia matawhin tātou mai e tātou te poto whātasi. Ia wā lava i le tātou anwenga lo whai nei, ia whapena o na sao, ia matue fōi mai le HRPP, e tai le tātou atunu. E le aia se si pāki o iai, sa moe le se atunu tō tele. Tātou vai le tātou atunu, ia o pisinisi i o whai le sunga, le mai le sunga la audi tono le atunu. E leo ni pisinisi e finale talitonu ia le au whai tō whā, mbotangata o tamau hainga. E le te teia o i tātou sa moe tūlanga na, me la lea finale ia awane i tātou misia pokalame me le whionga le Professor Dr. Fualo. Ia o si pokalame lea lo mai ei mea ia. So soani e fo i mo tātou pokalame mo le whionga te silia Dr. Tule Epa piona masani ai. Ia wha amamnama fo tātou whailau tusi. Professor? Ia. Ia, wha amamai ia lau o whionga le. Ia whainga taha fo i le vāma le atunu, Professor. Ia vai atu nawa i ai le whaaroalo tele, ia wā fo i le saunoanga alo o whionga. Wha amamnama tūlanga nei, peo le pisin muli ana mātou. Ia o me so whātou whala inga. Tā ua le mea nei, ia atonu whetesua matamuli ono tūlanga o whae nei, oi le tūtau taitai. Ia ar temi nei, taitai ale whās, ma taitai ale si whās, ma taitai ale HRPP, peo vāanga ia te tele ia tōru. Le ala ua whanongo atu te saunoanga le sui mai o i le whanga, o whapea mai, o ia, ia pea mafulisi kamari i le pule laa. Ele iai tele sona mawhauwhau i nei mei o porkiki. Ia pe o i le tō tele, ele vāenga lauri. E tō tele le vāenga lauri. Ia o le tangata wina le, ele o tangata porkiki. Ia le ala sa sawa ia lauri. Ia ele teimi nei. Ia au i vāenga fia me. Ia o laui au mo o vāenga fia me. Ia pape ngā fo i vāenga le HRPP. Paula le se senga. Le fa le tonu le tato malo i teimi i tamai tai pale mia. E leo tūlanga le lei mai. Ia wā kiringa o kiri mea le vāenga la uti. Ia e sau noa e se tā ua ia upe e sau no professor e. Whāro tele le mamaro le tunu o whainga pālota. O le pālota la mai. Ia mato fo i tante e mamori kārsanga a tante taro le tua ia rofa mai e te tofi mai tai. Ia. Ana tai wa uma. Ia alenta to mamala le lava te dia fa le tonu o fatino ina o parota. Ia ni ona va famsinunga ia wa le fora utu dai mai ele ia te me mala na. Ia ai wa lu le tebi o fatina le te. Ia awuni te tupu me ni. Mo. Ia te tupu o le tāuana nga ia tu mo le parota fo. Ia fili nganga mai se anga va se ni mesi tau tai anga va ali ia motinoa ua o le temi e atu e tau tai ia o la na fai ona pu le atu se tu no ma ai le anga le na si lava ia sau se le atu le ma le tu le ma le fai ona pu le tau ina le le ai se fato fala inga de mon manuela se ya a faila ona usa no manino mai si sui o era ana banato ya na mena na ino so lungo na te do la va ele o mena ia po lo lunga o le mano si la va o ena o te tawana na te do di la ele o ia no maros ia wa o le ia na pero ala mena na so no ia fancha wina ia o ia ai a le van sili ta wa fa me silo ma o ya me ye fa e na tsala ya o le ma fa ga imbre di se so tonga le e fa to a tarsi ya ini sui le le tu da mai ya a me se fo i wa tu sa no ai to fa wa ya te ina wa te sili tu le pa ya a le nana le tu le mai ya pe fa se van fa pa ye sili ia wala ua ma wa le
i mawala u dia balana vaenga ia ona so fast ia luluinga ia me fa misi ne ona so fast e no famsino le nga tau famsino nga a feita watu nei le fast ia al fast ala uri okay lo sui va ko ai de ko foi mai professor vanga la vale le to fare ngoma tua ya ale te lo 50-50 ato ina ka ko ngwa ko inga okay ka ko ngwa we ngoma kua e nga ya nga me aro fa vinga le pese tai ya o ko kele lato ia o kanga kala va o kofi o le ka de sia o fa ko nga kausi ia ele kanga ka porkiki ele va pe fato no va pe te vai ala o fato de nga va ele nga va ia fuerta la tole fo o male nei al fatau sanga te le fa longo po la se to fa ka kala me ni fai puri ia ngale muri ai na no ma fa ma o muri ala uri ia o ia ango au lo ke I va nga le se wori va ngo marolo la uri ia a fa da e maro si tele ia la uri vai tele ia le pure la ai ia ai we le professor ia sa no mai ia lo sa no muri ia ma fa uma mai ia lo fionga ta po kala me wa ori e nu e fa uma mai lo fionga ma ta marolo ai Vele fata e le ani mila tuto e fa bo pa wa de tasi ia fa saudo mai pa e to che pandera o saulon fa chape pa be ia ma te tun fo la me tun na to fa ia ma sauni mai do la ia o va fa fa ia mo le sairi na mai su de le ia ai pe o le tumanga ia e tarsia ave ia le tv to fa ia lo ia to ia ma do le tu ma dia da pa io de mo volta to fa ta tandrong ya o te mi hu si ia semi o malu ya fa ia nga fa po ya ma tu au mai ia ta sia le sa mo bonga ia mo se manatu ai e mo dir ta bang ta tu mo dir mo ni fa ta bang sai ina fa ona manungi le fa fonga ma se sina le tua ma dia da mo ni tena ia na tu fa fonga sa ma tu tala fa ia o le langona na vai ia tu mawale ma de lo fa ia sa mo ma dia da ia o fa nga ta tu fa ma o ga le tu fa ma mo ma ma pe o le ta wana o le fa o le tanga o ma mai mo ta tu ia ta tu pe ia wale le o le fa va ai tarsia ile malanga tsala ia to pe no ai mas fo ia ona telefone o nisi tatu fa mtala ai no fia le lava il paia malu o le tulu bis fo e fina malu lo tulu ia tu dai pa mo fina malu ia fo ia la ultima malna to va nga ia Maresia ia tatu to fe no ia fa si fo ia so fo ia lo fia professor tai dava ia sa mo tatu pokalamen na e le faroina foi sa no nga le fia professor fa tai to pa ia mo to mamad ia le nganga mawalunga ia tutu fo i le fai fesina bela le tato walu la adwai ia lama to fasanga langa mai lunga mta upu nei ia e anga va lava le fionga professor ia wa fo i famtalei no mta upu ngonga fa penei e mese lava ia fainga ia mai e fainga fa porkiki era vanga dia ia professor le tali ia mo le fionga tete sit o fisidi fo ia professor tu sa tu langa sitai tai ia o le fionga tete siti ia o tato va ai anga ngadvenga ia o mo le 5 tau sanga ngadvenga o mo le 4 tau sanga la 5 tau sanga ia fie me mala udi ia no tato va ai o sola le sin kia la fi mai tu e tua i disi ia tai ia le wa ilo ma ana le fia fie me ia tasine avala ta fa tai le lo famulanga le o le tua o ma faina ave la udi ave faina susuenga faiana molianga tu se me meia o tua ia nei ma te le vesi le tunu mo le mau Samuel ia le si mele a fa pe le o to tolo tua ia le famsnonga la uli ia februari ia awani tatu popole ta mama tina ia awalava ni tatu popole to o le vanoa pe langa lu e pe le nganga pa ia le tua a tatu na ni me finga renga na le fa leo lava malama
Ai ai lan tangata e loa whina le fia maramlama mea tonu are tupu le whina le a Samoa temi nei. Ia o le tali lava le whanongolongo o le pokalame professor, o le pokalame le fionga le te sidi leo sa, ia whapopo e fo mo tato hero e lare pule. Te le atua inga i atua i ei le sunga i a lare pule, ia lava on sai pe tato, o ani uputi ngā ma tau whaaleanga, ia ndale ono sai lava. Ono sai tato te maua ai le tali, mai le atua, le alo tato wa ai le tato ono sai se te mi umi lava, ia lawa malepe le fast. Ona le lei o le tātou tamawhainga na iai. Ana tātou whaavai nei dapa Samoa. Whape nei e le malepe whape fast. Wa malepe ona le lei o le tātou au ngani le tua, ma tu watu tausanga le tua. Ia lau tātou wa aiwa malepe, waka lepe, waka laukasi, e o lava i le mosignolo ia finale le fionga le mosignolo ia finale mo sese tui. O ia whamaunia mai. Wa le toe Samoa wa tasi, o Samoa wa fia ingai ma taape, le pāki lea, ona le lātou whaongahanga o le atua. Mena lea, mi ea ma sesi o tātou e whewhewe nei tangata. Pāwale mea iai, le ewa iaso, le whangia le atua ia o to le ola ma le soifua, tātou toe whinau pea. Ia lato mea whātou sinai mai o si siva mai, ma pue mai, au ale popole. O mea ana ia lau langi tātou wawa aipe iai matamati, ia ma sesi o tātou pau wale mea, ia mau perto o mai. E ai lava le tātou teimi, le teimi lava tātou te o le whainga pālota. Ia tali mai le tua le tātou tausanga, leo lava tali mai le tua nisi vaenga, tātou fia, wana va pere mōli enga la uli, teimi nei ua matuasa sau ai lunga le sau le tia apolo. Ia la tātou wawa aine, i mo o atu lau tustala i e whasoronga. Ia la tātou wawa ai o le mea alen tātou wawa ai nei, o le al malosi a la uli fea, e malosi a tu la fono. Whapena fwere sisi o mai ia le li leo, ma le lato pokalame le tauta iai. Ia le la wawa ai nei, po ai malosi, pe malosi la tou, pe malosi tu la fono. Tu la fono ai a tu la fono. Leo o whamauti noa, o mana watu sunga ia tala paunga i Samoa, e nā mera le mwhena watu le wali i Samoa. Ia le la tau mai nei, le rosi me papai soloai, ia te o papai au se mea le tau na papai ai, ia no wila no la ia lea, me la lea. Ia, tātou pokalame nā, ta mamati nā, marolo sai, manuia le weekend, ia tātou whahi u le soafa mamaro le tamā, le alo, mananganga pa ia. Mike, se pese tāpuni e tātou pokalame, tai lau.